هذا عنوان حافل. Ini adalah topik yang serius. يحتاج إلى دورات تعليمية. Ini untuk membahasnya butuh beberapa kursus-kursus. وقد تفاجأت به عند الدخول إلى الصالة. Dan waktu masuk tadi saya kaget melihat tema ini. لكنه هو موضوع اهتمامنا في كل مكان نذهب إليه. Tapi topik ini adalah topik yang sangat penting, salah satu dari tugas dan tujuan utama kita yang sangat tidak peduli. ولنقل أو نتفق معا أن سنتكلم حول فكرة العنوان ثم نترك المحتوى للنقاش. Kita akan bahas seputar dari temanya ini tadi, kemudian kita akan berdiskusi supaya saya lihat ada nggak respon dari pendengar di sini. Seperti apa sih responnya? موافقون؟ Setuju nggak? آه. Oke, kata Habib. أول كلمة تقول إحياء. Tema yang pertama, ihya, menghidupkan. إحياء بمعنى إنعاش وتحريك الأمر الذي هو في الأصل موجود في دواخلنا. Yang dimaksudkan ihya, menghidupkan ini adalah mengaktifkan sesuatu yang sudah ada di dalam kehidupan kita. والنقلات الكبرى التي تحصل في العالم Dan perubahan besar-besaran yang terjadi di dunia ini لها ثلاثة أنماط. ada 3 poin. نمط يسمى النمط الإحيائي. Yang pertama adalah poin penghidupan. ونمط آخر في المصطلح الفلسفي المعاصر dan يقال له النمط الإصلاحي. Dan kemudian poin yang kedua di dalam istilah ilmu filsafat namanya arah memperbaiki. ونمط ثالث يقال له النمط الثوري. الثوري. Kemudian yang poin yang ketiga namanya adalah poin revolusi. النمط الثوري في 200 السنة الماضية نتائجه لم تكن جيدة في أغلب الأحيان. Dan kemudian poin yang ketiga, revolusinya di beberapa ratus tahun itu hasilnya tidak memuaskan. إلا الثورة على المحتل الذي يحتل الأرض. Kecuali revolusi kepada penjajah yang menjajah bumi. الاحتلال الذي يأتي من الخارج ويحتل البلاد نعم تخرج الناس عليه. لكن التغيير الداخلي عبر النموذج الثوري. Tapi perubahan jiwa yang dijadikan jalan dengan teori revolusi itu sendiri, غالب النماذج نتائجها كانت تخريبية. maka hasil-hasil yang didapatkan adalah hanya kerusakan. والمنطقة العربية عندنا يعني شاهد حي. Dan daerah Arab itu menjadi saksi mata hasil darinya. فالتغيير عبر النمط الثوري عندنا خرب بلدانا بأكملها وشرد شعوبا بأكملها. Dan kemudian hasil dari revolusinya terbukti menghancurkan negara kita dan mengusir bangsa dari negaranya sendiri. الشعب السوري الآن أكثر من نصفه لاجئ. Negara Suriah, setengah dari bangsanya itu sudah menjadi pengungsi. بين اللجوء للخارج وبين اللجوء الداخلي من منطقة إلى منطقة. Ada yang pengungsi sampai keluar negara, ada yang mengungsi di dalam negaranya sendiri. النمط الثاني الذي هو الإصلاحي لا نقصد به المعنى اللغوي لكلمة الإصلاح. كلمة الإصلاح معنى الراقٍ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. لكن الكلام هنا عن المصطلح. Dan kemudian yang dimaksudkan poin yang kedua itu bukan maksudnya poin kedua yang artinya islah itu adalah kebaikan atau memperbaiki secara bahasa. Bukan, tapi ini adalah istilah. المعنى الاصطلاحي الفلسفي عرف في أوروبا إبان الحركة البروتستانتية. Kemudian istilah seperti itu sudah dikenal di era Eropa ketika itu pada zaman Protestan. وقام على أساس هدم مفهوم الالتزام بالمنهجية. Dan kemudian mereka berdiri atas dasar konsep untuk menjauhkan dari metode. أي أنه لا يعترف بالمنهجية. Yaitu mereka tidak mengakui adanya metode atau manhaj. اهدم الماضي وابني من جديد. Hancurkan yang lama, bangun yang baru. هو يشبه المفهوم الثوري ولكن من الناحية الفكرية. ذاك على الأرض الصراع وهذا العقول على الفكر. Ini mirip seperti teori revolusi, yang satu revolusinya di bumi dengan perilaku, yang satu dengan teori pemikiran filsafat. وكانت نتائج عقود من القتال والصراع في أوروبا. Hasilnya adalah terjadi peperangan dan pertumpahan darah di Eropa. واليوم في العالم الإسلامي
من يحاول الترويج لفكرة الطرح الإصلاحي الإسلامي على الطريقة البروتستانتية. Dan kemudian seakan-akan sekarang ditawarkan cara untuk memperbaiki secara Islami dengan metode Protestan. وهم الذين ينكرون القواعد Mereka والمناهج. Mereka adalah yang mengingkari kaedah-kaedah. فلا يلتزمون في الفقه بقواعد أصول الفقه في الاستنباط. Jadi mereka itu tidak konsekuen dengan fikih, dengan kaedah usul fikih di dalam mengambil suatu kesimpulan hukum. يهجمون على النص هكذا بغير معرفة لقواعد الأخذ. Jadi mereka tetap aja nyerang orang-orang tanpa ada pondasi yang kokoh. ولا حتى في علم التوثيق ليس لهم منهجية. الذي لا يعجبهم يقولوا لا هذا حديث غير صحيح، والذي يعجبهم يقول صحيح، أو ينفون السنة يشككون في البخاري التي هي مدرسة التشكيك في كل شيء. Begitu juga seperti cara atau gerakan untuk membuat seseorang itu ragu seperti dalam sistem dokumentasi. Mereka sudah mulai membuat kita jauh dari hadis dengan mengatakan tinggalkan hadis, nggak usah pakai hadis, yang ini lemah dan lain sebagainya. هذه مدارس يا أبنائي ليست جديدة. Ini aliran seperti ini, wahai saudara-saudaraku, bukan baru lagi. ولا حتى مواضيع الشبهات التي أثاروها ليست جديدة. Ataupun isu-isu yang terjadi itu bukan isu yang baru. الجديد هو نظمها الآن في إطار واحد. Yang baru adalah susunan dan tatanannya yang terjadi. وهناك المدرسة الأولى وهي المدرسة الإحيائية. Dan kemudian di situ ada aliran yang namanya aliran menghidupkan. وهي إنعاش وإحياء الشيء الأصيل. Yaitu menghidupkan atau mengaktifkan sesuatu yang asli. وبث روحه في الوسائل المعاصرة. Dan kemudian disebarkan secara rohaninya di kalangan semua dengan berbagai sarana. حجة الإسلام الإمام الغزالي لما رأى كثيرا من الفقهاء في عصره قد تخلفوا عن الاشتغال بتزكية الأنفس وعن نصيب الروح من صلتها بالجمال. Imam Ghazali ketika pada zamannya ketika melihat para ahli fikih sudah mulai meninggalkan masalah mensucikan jiwa dan hati dan urusan roh batin. وأراد أن يلفت أنظارهم إلى ضرورة النظر في علم القلوب. Dan kemudian setelah itu Imam Ghazali mengalihkan mereka semuanya supaya mulai mengkaji kembali tentang bagaimana urusan memperbaiki hati. جعل تأليف الإحياء مقسما بطريقة الفقهاء الأرباع، ربع العبادات، وهكذا العادات، ربع Sehingga dibuatlah karya Ihya Ulumuddin dengan metode cara penulisan para ahli fikih, yaitu dibagi 4, seperempat bagian ini, seperempat bagian ini, seperempat bagian ini. لماذا قسمه بطريقة الأرباع كما يفعل الفقهاء في كتب الفقه، مع أن هذا الكتاب ليس في الفقه Kenapa Imam Ghazali ليس في فقه الحلال والحرام. Kenapa Imam Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddinnya pakai metode penulisannya para ulama ahli fikih yang dibagi menjadi 4, padahal di buku itu bukan menjelaskan tentang hukum halal dan haram, tetapi menjelaskan tentang ilmu mensucikan hati. لأن المجتمعات العلمية في ذلك الوقت كانت النجومية فيها للفقهاء، كان البروز فيها للفقهاء. Karena keadaan masyarakatnya ketika itu memang lagi tergila-gila, atau yang menjadi bintangnya di masyarakat pada waktu itu adalah para ulama ahli fikih dengan metode mereka. فصاغ علم القلوب بطريقة الفقهاء. Jadi Imam Ghazali mulai menuangkan ilmu untuk memperbaiki hati dengan metode para ulama ahli fikih yang lagi terkenal pada zaman. علم القلوب هو لا يتغير. Ilmu tentang urusan hati itu, ya itu, nggak jauh, nggak berubah. لكن التجديد والإحياء الذي قام به الإمام الغزالي رحمه الله أنه بثه بطريقة الرائجة في عصره. Tapi yang termasuk pembaharuan di situ dan pengaktifan kembali ilmu itu, Imam Ghazali menulisnya dengan metode yang lagi rame pada zamannya. فالإحياء يعني كلمة وفق من اختارها في هذا العنوان. Maka ketika tulisan Ihya ini ditulis dijadikan topik di sini, orang itu mendapatkan taufik, kekuatan untuk menulis tulisan sebagai arti menghidupkan. أما التقوى والرحمة والجمال فسأعطيكم أو سأتحدث معكم عن نقطة في كل واحدة منها فقط، والباقي إذا انتبهتم تضعونه ضمن الأسئلة والنقاش.
Dan kemudian yang tentang takwa dan rahmat dan keindahan nanti kita akan bahas, saya akan bahas satu persatu. Kemudian saya serahkan kepada diskusi. Kalau kalian perhatian, nanti saya tahu hasilnya ketika diskusi. Ngerti apa enggak? كلمة التقوى في الأصل في اللغة العربية هي وقوى، ولكن لثقل اللفظ وقوى Kalimat takwa حولت الواو إلى تاء فصارت تقوى. dan kemudian kalimat takwa itu asal dari wawa. Karena susah akhirnya diganti menjadi takwa. Dirubah huruf ta. وهي مأخوذة من الوقاية. Itu terambil dari asal kata wiqayah, menjaga. فهي حديث عن أن تتقي شيء أي تحترس منه تحتمي منه. Yaitu berbicara tentang ketika kamu berlindung dari sesuatu atau mengambil tameng untuk melindungi diri dari segala sesuatu yang datang. أو تحتمي من أن تفقد شيء أنت تريده منه. Atau melindungi sesuatu yang kamu inginkan untuk mendapatkan itu. أو أن تخشى أن تفقده هو. Atau kamu takut kehilangan sesuatu itu. كنا في ندوة في فرنسا Kita pernah di dalam diskusi ilmiah di Prancis مع شيخنا الإمام الشهيد سعيد البوطي رحمة الله تعالى عليه. bersama imam yang mati syahid Dr. Said Ramadan Al-Buti. في اليوم الأول كان الحديث مع غير المسلمين، في اليوم الثاني كان مع المسلمين. Hari yang pertama diskusinya bersama orang-orang Islam dan hari keduanya bersama orang-orang non-Muslim. في اليوم الثاني فتح الله على الشيخ البوطي رحمه الله تعالى في الكلام عن مفهوم العبودية. Dan kemudian pada hari yang pertama Dr. Buti menjelaskan tentang konsep ubudiyah. وفتح الله على المترجمة فتحا عجيبا فكانت تنقل الكلام بروحه. Dan kemudian tiba-tiba penterjemahnya dapat keterbukaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mampu menerjemahkan dengan roh daripada bahasa yang dimaksudkan oleh Dr. Buti. لما انتهينا من الكلمات وهكذا ودخلنا إلى حجرة نستريح في المكتبة إلى أن ينصرف الزحام من الناس. Dan kemudian ketika selesai semuanya ucapan, diskusi dan lain sebagainya, kita masuk ke kamar istirahat dan penuh orang berdesakan ketika itu. جاءنا صاحب المركز. Datang ketua senternya. وقال أنا آسف أنتم متعبون لكن في واحدة هنا كاتبة فرنسية وهي غير مؤمنة أصلا. Dan kemudian mengatakan, minta maaf, saya tahu kalian lagi capek. Tapi di luar itu ada reporter, ada jurnalis Kristen. وهي الوحيدة من غير المسلمين الذين حضروا هذا اللقاء. Dia bukan Islam, satu-satunya yang hadir di acara orang-orang Islam ini tadi dari Prancis lagi. وهي تبكي بكاء شديدا وتصر أن تقابل الشيخ البوطي لتسأله سؤالا. Dan dia nangis sederas-derasnya, pokoknya ngotot tetap pengen ketemu sama Dr. Buti. فقال الشيخ تتفضل دخلت. Kemudian Dr. Buti mengatakan, oke silahkan, masuk akhirnya jurnalis perempuan. قالت يا شيخ أنت أحدثت في داخلي زلزالا هذا اليوم. Kemudian perempuan itu mengatakan, wahai Syekh, kamu sudah membuat goncangan kuat di dalam batinku sekarang. ولم أتصور يوما من الأيام أن أبكي في أمر له علاقة بالدين. أنا لست مؤمنة هي تقول. Dan aku nggak pernah kebayang aku akan menangis sesuatu yang ada hubungannya dengan agama karena aku ini bukan orang yang beriman. ولكن عندي مسألة لم أستوعبها. Tapi saya punya satu masalah yang saya belum paham. أنت تحدثت عن حب الله عز وجل وهذا الذي هزني في الكلام. Kamu bercerita tentang cinta kepada Allah, ini yang membuatku tergoncang di dalam ucapanmu. لكنك ذكرت أثناء الحديث عن حب الله الخوف من الله. Tapi waktu tengah-tengah kamu menceritakan tentang cinta kepada Allah, di tengah-tengah ucapanmu kamu menyebutkan tentang takut kepada Allah. وأنا لم أستطع أن أستوعب كيف يمكن أن يكون حب وخوف. Jadi saya nggak bisa memahami bagaimana cara merangkum antara cinta dan takut. فبكى الشيخ البوطي. Dr. Buti pun menangis mendengar itu. وقال لها يا ابنتي. Mengatakan kepada orang itu tadi, wahai anak perempuanku, wahai putriku. وهل يوجد خوف أشد من خوف المحب أن يفقد حبيبه؟ Apakah ada rasa takut yang tertinggi yang dirasakan oleh pecinta atas dasar takutnya kehilangan yang dicintainya? تأثرت وقالت فهمت. Akhirnya ketika itu masuk ucapan itu ke dalam dirinya dan mengatakan, oke, sekarang baru saya paham. فالتقوى قرينة الحب إذا فهمناها كما ينبغي.
Maka takwa itu adalah berbarengan dengan rasa cinta. Kalau kita paham itu, apa itu takwa? والرحمة Dan kemudian tentang rahmat, بنت الحب. anak perempuannya atau putrinya cinta. هذا بالنسبة للمخلوقين. Ini nisbatnya kepada para makhluk. وبعض العلماء يقول بالنسبة للخالق الرحمة هي مصدر الحب. Tapi yang dimaksud rahmah untuk penisbatannya kepada sang pencipta, maksudnya adalah sumber dari rahmatnya. فبين الرحمة والحب امتزاج. Maka antara rahmat dan cinta saling terpadu. الذي لا يعرف كيف يتذوق الحب يصعب عليه أن يعيش حقيقة الرحمة في قلبه. Kalau orang yang susah mendapatkan cita rasa tentang cinta, maka dia sulit untuk mempraktikkan rahmat di dalam kehidupannya. أنتم تسمعون الحديث أن المسح على رأس اليتيم فيه من الأجر كذا وكذا، صحيح؟ Kalian sudah dengar kan bahwasanya ada hadis yang megang kepala anak yatim dapat pahala sekian dan sekian. أصل الحديث ما المقصود منه؟ Oke, asal dari hadis itu apa maksudnya? إشعار اليتيم بالعاطفة بالمحبة بالرحمة supaya تعويضا له عما فقد. supaya dapat menyalurkan rasa kita kepada anak yatim itu supaya dia mendapatkan kasih sayang, dia mendapatkan pengganti atas sesuatu yang dia sudah kehilangan. لكن إذا فقدنا هذا المعنى تحول المسح على رأس اليتيم إلى سلوك آلي. صرت أرى الناس كأنها شيء خلاص مثل ما يتوضأ هكذا، كل ما وجد يتيم يمسح رأسه. حتى صار الكثير من الأيتام لما حد يقول لحد فلان يتيم، اليتيم يعمل هكذا، خلاص ما يريد حد يمسح رأسه. Karena kehilangan dua rasa itu tadi, sehingga ketika seseorang sekarang ini megang anak yatim seperti robot, kayak otomatis cuma megang pek itu doang, sampai anak yatim nggak merasakan lagi sesuatu yang dia kehilangan daripadanya, sehingga sebagian anak yatim sekarang kalau mau dipegang kepalanya, dia malah ngindarin diri supaya nggak mau dipegang kepalanya, karena dipikir kayak robot cuma megang doang, nggak ada feel-nya di situ. لأن اليتيم بدأ يفقد الشعور بالمعنى الذي من أجله صلى الله عليه وسلم حث على مسح رأس اليتيم. Karena anak yatim sudah merasakan kehilangan tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita apa maksud dari memegang kepala anak yatim. تحول من عاطفة وحنانة إلى أذى في حق اليتيم، تحول إلى تذكار له أنك يتيم كالوصم، ختم أنك يتيم. Akhirnya berubah yang semestinya rasa kasih sayang dan lembut kepada anak yatim berubah menjadi gangguan kepada anak yatimnya. Seakan-akan memegang kepala itu kita ngasih cap label kepada dia, yatim dah kamu nih. وهكذا سائر شؤوننا إذا خلت عن روحها. Inilah perasaan ketika hilang dari ruhnya, itu yang akan terjadi. وهي الرحمة. Yaitu rahmat. ولهذا كان الأشياخ يعلمون طلبة العلم أول ما يسمع التلميذ من الشيخ حديث المسلسل بالأولية أول ما يسمعه، والشيخ هو أول ما سمعه، وهكذا الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء. Oleh karena itu kebiasaan para ulama ketika mengajarkan muridnya, yang pertama kali diajarkan adalah hadis musalsal bil awaliyah yang menceritakan tentang rahmat, bersambung aku mendengar sampai pada hadis orang-orang yang mengasihi di sini akan di bumi akan dikasihi oleh yang Maha Pengasih. Sayangilah yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. فمصدر الرحمة التي في قلوب البشر، maka sumber rahmat yang ada dari manusia, بل حتى التي لدى الحيوانات، bahkan yang ada pada hewan-hewan, هو الاستمداد من رحمة الله سبحانه وتعالى. yaitu pengambilan madad, pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. والحديث واضح في ذلك إن لله 100 رحمة 100 رحمة منها واحدة في الأرض وخبأ 99 ليوم القيامة. Satu diletakkan di bumi dan disimpan oleh Allah yang 99 untuk hari kiamat nanti. فبهذه الرحمة الواحدة التي في الأرض ترفع الدابة حافرها عن ولدها حتى لا تطأها. Dan dengan satu rahmat ini membuat seorang binatang tidak menginjak anaknya dengan satu rahmat ini tadi karena kasih فالرحمة sayang. شأن الرباني. Maka yang namanya rahmat itu adalah urusan ketuhanan. حقيقته هذا. Hakikatnya seperti itu. يقول واحد طيب في كفار عندهم رحمة. Dan kemudian ada yang bilang, terus gimana orang-orang kafir ini ada rahmatnya enggak? صحيح. Iya. هم كفار بالله. Iya benar, mereka itu orang kafir kepada Allah. لكن من خلق هؤلاء الكفار؟ Tapi siapa yang menciptakan orang-orang kafir itu? هو الذي أودع الرحمة في قلوبهم. Allah lah, yaitu yang meletakkan rasa rahmat kepada mereka. Jadi mereka juga punya rahmat. هذه فطرة إنسانية وجدها الله في البشر. Ini adalah fitrah yang natural dan alami yang Allah letakkan di dalam tubuh manusia. وبقدر ما تتدنس هذه الفطرة تضعف.
Dan الرحمة. sesuai dengan kadar seseorang itu ketika kotor jasadnya, maka akan mulai hilang rasa rahmat dari dirinya. والجمال سر إلهي. Dan kemudian keindahan. Keindahan itu adalah rahasia ketuhanan. ظلم كثيرا. Sangat sering dizalimi kata-kata keindahan. لأن البشر اليوم اقتصرت ذائقة الجمال عندهم في كثير من الأحيان على حظوظ أنفسهم. Karena keindahan itu sudah tercukupi atau sudah mentoknya bahwasanya dia melihat dari dirinya sendiri. فصار الذي يتعامل مع الجمال عند الإنسان النفس وليست الروح. Jadi yang mengatur keindahan di dalam manusia adalah egonya, bukan dagingnya. فلهذا تجد الجمال عند البشر في غالب الأحيان يرتبط بالشهوة. Oleh karena itu kita akan mendapati keindahan itu di manusia pasti ada kaitannya dengan syahwat, hawa nafsu. بنوعيها البهيمي والسبعي. Dengan dua jenisnya, hawa nafsu yang liar dan hawa nafsu seperti binatang. البهيمي المتعلق بالجنس. Yang tentang binatang ternak itu berkaitan tentang hubungan seksual. والسبعي المتعلق بالتملك. Dan kemudian yang dimaksudkan hawa nafsu yang buas itu punya perasaan sifat otoriter, pengen menguasai إذا segala-galanya. رأى أرضا جميلة خضراء تجد كثيرا من الناس أول ما يفكر فيه ليتني أمتلكها تكون لي. Ketika ngelihat ada tanah yang hijau dan indah, pertama kali yang terbesit di dalam pikirannya, ini mau saya miliki tanah ini. فهو انصرف من لب المقصود من الجمال إلى تشويش النفس وتشغيبها على صلته بالجمال. Jadi ketika itu dia sudah mulai kehilangan makna hakikat keindahan yang mengalir keindahan itu kepada urusan ego dan hawa nafsunya. أما سر الجمال في كل واحد منا ومنكم. Adapun rahasia keindahan dari setiap diri kita dan kalian semuanya. وسر عشق كل منا للجمال. Dan rahasia dari kerinduan kita kepada keindahan. وسر أخذ الجمال لكل منا يعني كيف يسلبك الجمال يأخذك الجمال. Dan kemudian rahasia dari kita pengen diambil keindahan itu. Keindahan yang mengambil kita. فهو أن في كل منا روح. هذه الروح سمعت الله مباشرة بغير واسطة وهو يكلمها. Dan kemudian itu semua karena ada ruh. Ruh ini yang pernah mendengar ucapannya Allah langsung tanpa ada perantara apapun. فعشقت جمال الخطاب الإلهي. Sehingga membuat ruh itu tadi rindu terhadap ucapan ketuhanan. أخذها جمال خطاب الرب. Akhirnya keindahan ucapan ketuhanan itulah yang menarik dia. نعم أنت. Iya betul, kalian semuanya. وأنت. Kalian juga yang perempuan. فيكم جزء وهو الروح. Kalian punya bagian yang namanya roh. سمع الله بغير واسطة ولا Yang حجاب. pernah mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab, tanpa perantara. يوم أن جمع الله الأرواح في عالم الذر. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para arwah di alam zat. في آية وإذ أخذ ربك من بني آدم. Sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dari Nabi Adam. حتى قال فيها. Sampai Allah mengatakan di dalam sambungan ayat tersebut. ألست بربكم. Bukankah aku ini Tuhan kalian semuanya? من قال هذا؟ Siapa yang ngomong ini? من؟ Siapa yang ngomong ini? Bukankah aku Tuhan kalian? من؟ Siapa? من؟ الله قال لمن؟ Allah ngomong kepada siapa? Mengucapkan kepada siapa? Bicara kepada siapa? لكم لأرواحكم كلكم. Kepada semua roh-roh kalian yang ada di sini. روحك سمعت الله وهو يقول ألست بربكم. Roh kalian ini pernah dengar langsung ketika Allah mengatakan, bukankah aku Tuhan kalian semuanya? وروحك كلمت الله فقالت بلى. Dan شهدنا. roh kalian menjawab pertanyaan dari Allah, ya kami menjadi saksi, engkaulah Tuhan kami. هذه اللحظة من التجلي الإلهي. Ini yang disebut sebagai penyingkapan rahasia ketuhanan, detik-detiknya. لا يزال جمالها مودعا في الروح.
keindahan itu masih ada tertanam di dalam roh. ولا تزال الروح مشتاقة إليه. Dan terus roh itu masih tetap rindu dan kangen dari keindahan itu. وهي محبوسة في هذا الجسد. Dan roh itu terjaga dengan jasad yang ada di dalam jasad kita lagi ini sekarang. مكبلة بقيود الشهوات Dan والرغبات. kemudian terikat dengan memiliki hasrat dan hawa nafsu. ترى هذا المعترك في الدنيا الذي عليه الناس والصراع. Memperhatikan pertarungan dan konflik yang ada di depan mata kalian di dunia ini. وهي غريبة فيك. Itu aneh untukmu. Aneh di dalam dirimu. الإنسان عندما يكون غريبا عن أهله ووطنه يشعر بالأسى. Dan kemudian manusia itu kalau dia merasakan asing dari negaranya sendiri atau dari tempatnya, maka dia merasakan sendirian. ويشعر بالحنين إلى أهله ووطنه. Kemudian muncul rasa kangen, pengen balik ke negerinya sendiri, tempat asal dia. فكيف إذا كان فيك منك ما هو غريب، إذا كان هناك منك من هو غريب فيك. Dan kalau begitu bagaimana ketika ada dari kamu di dalam dirimu suatu sifat yang asing. كلما رأى التفاتك إلى ما عليه الناس هو يشعر بالغربة لأنه مشتاق للجمال. Setiap kalian melihat perilaku manusia yang nggak benar, kalian merasakan kesempitan di situ karena kangen pengen dapetin keindahan yang dulunya ada dan sampai sekarang masih ada di roh kalian. لهذا تحن الروح لكل ما هو جميل. Oleh karena itu roh nanti akan mengatakan akan mencari mana yang indah karena akan memberikan kesan dan pengaruh. لهذا الصوت الجميل يؤثر فينا. Oleh karena itu suara yang indah itu memberikan pengaruh dan kesan kepada diri kita. لهذا النسمة الجميلة إذا هبت تؤثر فينا. Begitu juga angin sepoi-sepoi yang enak, adem, anyem pasti akan ada pengaruhnya dan kesan untuk kita. هذا منظر الأرض الجميلة تؤثر فينا. Begitu juga dengan adanya pemandangan yang indah pasti akan ada efeknya untuk kita. التأثر الأول هذا أن الروح لما ترى شيء جميل تتحرك تتأثر efek تتذكر جمال الأقدس تحن إليه. Efek yang pertama ketika kalian melihat keindahan itu akan membuat diri kalian itu tersentak untuk bergerak. Kenapa? Karena nyambung cari dari keindahan yang dulu, keindahan ketuhanan yang pernah kalian rasakan. فهي في عناء مع صاحبها. Maka jadi lagi ada bertarung dan menderita. كالأميرة الراقية المسجونة. Ketika sama seperti seorang pangeran yang indah tapi berada di dalam penjara. لكن الله جعل في تزكية الأنفس ومجاهدتها ومعرفة عيوب النفس والتوقف عندها وذكر الله وإصلاح القلوب بابا لفتح منفذ للروح لترقى إلى ذلك العالم وأنت في الدنيا. Tapi pensucian jiwa, cara untuk mengenal aib-aib kita itu dijadikan sebagai cara untuk membuka agar roh kita bisa bebas terbang kembali mencari keindahan yang dulu pernah dialaminya. لاحظتم شيء في الثلاث النقاط الذين تحدثنا في كل واحدة منها عن معنى واحد. Kalian memperhatikan apa enggak 3 poin yang tadi telah kita jelaskan tentang takwa, rahmat dan keindahan? أن الجامع المشترك بينها Yang merangkumi semuanya, أن جميعها أصولها قلبية روحية. semua ini semuanya asal usulnya kembali terhadap urusan hati. وتترجم بعد ذلك في الظاهر. Dan kemudian ketika itu diaplikasikan di dalam urusan zahir perilaku kalian. التقوى ها هنا يقول صلى الله عليه وسلم. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, takwa itu di sini sambil menunjuk mengarahkan kepada dada. وقال للأقرع بن حابس الذي استغرب أن النبي يقبل أطفاله وقال أنا ما أقبل أبنائي عندي 10 ما قبلتهم قال ماذا أصنع إذا نزع الله الرحمة من قلبك فهي أيضا وصف قلبي. Sama seperti kagetnya Aqra bin Habis ketika Rasulullah SAW mencium anak-anaknya. Dia mengatakan, aku punya anak, ngapain kok nyium-nyium anak-anakmu? Aku punya anak 10 aja gak pernah nyium mereka. Kata Rasulullah, apakah Allah sudah mencabut rasa rahmat dan kasih sayang dari hatimu? Lihat Rasulullah mengatakan dari hatimu. فهي مسألة قلبية ها. Jadi ini urusan hati. وقلنا الروح متصل، الجمال متصل بالروح. Oleh karena itu keindahan itu bersambung dengan شيء roh. في باطن الإنسان. Maksudnya sesuatu yang ada di batin manusia. لكن له تعبير وانعكاس على الظاهر. Tapi punya kesan dan efek kepada zahir kalian. فالتقوى ما وقر في القلب وصدقه العمل. Karena yang namanya takwa yang tertanam di dalam hati dan dibenarkan di dalam perilakunya.
والرحمة تظهر في الصدقة والمساعدة والمرأة المومس التي سقت كلبا رحمة به فغفر الله لها فظهرت في سلوكيات. Dan kemudian yang namanya rahmat juga akan muncul di dalam perilaku, sama seperti seorang pelacur yang memberikan minum anjing karena rasa rahmatnya, akhirnya mendapatkan ampunan. Itu semua kan ada rahmat di situ. Allah yuhyiha fi qulubina insyaallah. Semoga Allah menghidupkan ini semua di hati-hati kita. هم قالوا لكم بعد ذلك للانتقال من القلب والباطن إلى العمل في السطر الثاني للألفية الجديدة يعني القرن الميلادي الذي نحن فيه الآن. Dan kemudian setelah pembahasan tentang hati, tema yang selanjutnya mengajarkan kepada kita supaya kita لماذا الألفية الجديدة؟ يعني الناس الذين ولدوا بعد عام 2000. menerapkan tentang amal di dalam mempraktekkan atau mengaplikasikan di dalam amal kita. Kenapa disebut generasi milenial? Karena yang generasi lahir pada tahun 1000-an ya sekarang ini kebanyakan. أو يعني 95 ما بين 90 وال2000. Atau daripada tahun 90-an sampai 2000-an. من منكم ولد بعد ال2000 يرفع يده. Yang lahir setelah tahun 2000 angkat tangan. بعد ال2000 الذي ولد يرفع يده. Setelah tahun 2000 lahir angkat tangan. Yang lahir setelah tahun 2000 angkat tangan. تمام. الذي ولد بعد 95 يرفع يده. Yang lahir setelah tahun 95 angkat tangan. أيوة. تمام. تفضلوا شكرا. Oke, terima kasih. هذا اللي أنتم الجيل اللي يسموه جيل الألفية الثالثة. Kalian inilah yang disebut generasi milenial ketiga. يعني الذين شبابكم يكون في عصر ما بعد ال2000 الألفية الثالثة الميلادية. Karena masa muda kalian itu hidup setelah tahun 2000-an ke atas. والعالم يظن أن عندكم مشاكل كثيرة أنتم يا شباب. Dan kemudian ingat, perhatikan, dunia ini menganggap kalian ini punya banyak problematik. وبعض الناس في العالم يظنون أنكم قد تسببون مشاكل. Dan bahkan sebagian mengatakan gara-gara kalian inilah masalah muncul. وهذا ما يمكن نتناقش عنه. Nah, ini nanti yang akan kita jadi bahan diskusi. سننظر يعني بنشوف. Kita akan lihat gimana responnya, tanggapannya dari kalian. لكن جانب آخر مهم أنكم أنتم الذين ستقومون بالمهمة في هذه المرحلة. Tapi di sisi lain, nanti kamulah yang membawa tanggung jawab dan tugas-tugas itu pada masa yang mendatang. استوعبناكم أو لم نستوعبكم. Jadi kita yang memahami kalian atau kamu yang memahami kita? فهمناكم أو لم نفهمكم. Kami memberikan pemahaman kepada kalian atau tidak? ساعدناكم أو لم نساعدكم. Kami yang bantu kalian atau kami nggak bantu kalian? 15 سنين. 5 sampai 10 tahun. 15 سنة. Oke, hitung 15 tahun. وأنتم تتولون القيادة. Kalian nanti yang memegang kendali, jadi pemimpin atau jadi pejabat atau jadi yang lain. وتتحملون المسؤولية أمام الله والأجيال التي تليكم. Dan kemudian kalian akan memiliki tanggung jawab di depan Allah dan tanggung jawab yang kalian pikul ketika kalian mendapatkan kedudukan atau pangkat. لكني أشفق عليكم. Tapi saya ini kesian sama kalian. لأن نحن الأجيال التي قبلكم Tapi kita ini generasi yang sebelum kalian لم ننجح في أن نسلمكم عالما tidak berhasil untuk menyerahkan kepada kalian dunia ini, bendera ini, فيه قدر متوسط من الطمأنينة. yang mana ada memiliki kadar tentang ketenangan, sedikit dari ketenangan. يعني أنتم ستتسلمون من جيلنا عالما مليء بالمشاكل. Yaitu kalian akan serah terima dari generasi sebelum kalian itu banyak masalah-masalah yang akan kalian terima. أكثر من أي عصر مضى. Lebih dari abad-abad atau generasi-generasi yang telah lewat. مليء بالتناقضات. Banyak kontradiksi di situ. بالصراعات. Banyak konflik di situ. بالبغضاء. Banyak rasa kebencian di situ. وللأسف أحيانا باسم الدين. Dan minta maaf kadang-kadang mengatasnamakan agama. وأحيانا باسم الحقوق. Dan kadang-kadang mengatasnamakan HAM. أحيانا باسم الليبرالية. Dan kadang-kadang mengatasnamakan liberal. أحيانا باسم اليسار. Kadang-kadang mengatasnamakan garis kiri. أحيانا باسم اليمين. Kadang-kadang mengatakan garis kanan. لا أحد بريء. Gak ada orang yang membebaskan diri, berlepas diri. كل فريق من هؤلاء يوجد فيه أناس يستغلون المبادئ والقيم وما يعتقده أهل توجههم لمصالح أنفسهم لمطالب أنفسهم الضيقة فيشعلون النار بين الناس. Mereka itu orang-orang seperti yang golongan-golongan yang disebutkan. Ada orang-orang yang mengeksploitasi asas yang fundamen demi mendapatkan keuntungan pribadi mereka yang mereka dapati karena memiliki tekanan batin yang ada di dalam jiwa mereka. عندنا الإسلاميون ليسوا بريئين.
kita punya para Islamis mereka nggak berlepas diri dari kejadian ini. في المنطقة العربية عندنا كادوا يحرقون المنطقة العربية ليصلوا للحكم، ولما أسقطوا من الحكم كادوا يهدمون ويحرقون المنطقة العربية من أجل يعودوا إلى الحكم. الثوريون الاشتراكيون ليسوا بريئين. Dan kemudian begitu juga para revolusioner yang sosialis nggak juga lepas dari mereka. كذلك كادوا يهدمون المنطقة ويقولون نهدم ثم نبني. Dan kemudian mereka juga menghancurkan dengan prinsip kita hancurkan dulu baru membangun setelah itu. كانوا يهاجمون الرأسمالية. Mereka menyerang kapitalisme الغربية. barat. كذلك الإسلاميون كانوا يهاجمون الغربيين. Begitu juga sama para Islamis juga nyerang barat. واكتشفنا بعدين أن منظمات هذا المجتمع المدني عندنا من اليسار ومن الإسلاميين كانوا يأخذون تمويلا وكانوا يذهبون ويتدربون على أيدي مؤسسات غربية. Dan kemudian ternyata kita dapat ini orang-orang yang ekstrim kanan dan garis sayap kanan atau sayap kirinya, ternyata mereka memiliki keuntungan untuk melatih orang-orang yang dilatih yang dapat dana dukungan dari yayasan-yayasan di barat. أنا لا أقول أن أتهم أحد بالخيانة. Saya maksudnya di sini bukan menuduh dari setiap mereka dengan ليس khianat. من شأن اتهام البشر. Karena bukan tugas saya untuk menuduh نتكلم عن manusia. السلوكيات والأفكار هنا. Tapi kita berbicara tentang perilaku, moralitas dan pemikiran. الموجة التي الآن بدأت تظهر عندكم في إندونيسيا وترتفع. Nah, gelombang yang mulai datang di Indonesia dan semakin naik tinggi gelombang tersebut. حلبة المصارعة الحرة هذا. Mulai peperangan tentang kebebasan yang kalian alami. قد كانت الجولة السابقة عندنا فيها في منطقتنا. Sudah pernah terjadi dan terbukti di negara kita. وكان من نتائجها هدم 4 دول عربية. Hasilnya sudah terbukti menghancurkan 4 negara Arab. وتشريد 4 شعوب عربية. Dan mengusir rakyat dari 4 negara tersebut. العراق. Yang pertama Irak, سوريا. yang kedua Suriah, اليمن. yang ketiga Yaman, ليبيا. yang keempat Libya. ضاعت. Udah hilang semuanya. تحتاج وقت طويل حتى تعود. Butuh waktu panjang untuk mengembalikan lagi. مع الناس الذين خرجت ما كانوا سيئين، كانوا يطالبون بحقوق ضد حكومات ظلمتهم. Mereka, orang-orang yang lari, yang keluar itu, mereka bukan orang-orang jahat, tapi mereka cuma pengen menuntut hak mereka karena hak mereka terzalimi, mereka menuntut kepada pemerintahannya. لكن الذين كانوا يديرون لعبة السياسة. Tapi mereka yang mempermainkan permainan politik itu, أوصلونا للذي وصلنا إليه. menyampaikan hasil dari apa yang kita alami sekarang ini. من الحكومات ومن المعارضات. Karena pemerintahan itu melawan daripada demonstran. نعم. Ya. كانوا يقولون الكلام الذي يقال الآن أمامكم في إندونيسيا. Dulu yang diomongin sama seperti yang diomongin di depan sini. والإسلاميون ينظرون لهذا بالحاكمية والجاهلية وحتمية الصدام Dan kemudian والاستعلاء بالإيمان. para Islamis mulai mengeluarkan istilah-istilah mereka, sistem-sistem mereka otoriter, determinasi, dan kemudian mereka merasa tinggi karena mereka adalah orang-orang yang beriman. واليساريون يروجون حقوق الطبقة الكادحة والعمال وحقوق الفقراء ومحاربة الفساد. Dan kemudian orang-orang yang tinggi-tinggi, para plutokaris mulai memiliki sistem oligarki, yaitu mulai merendahkan orang-orang yang tingkat bawah di bawah garis kemiskinan dengan atas nama meminta hak asasi manusia. أكثر من هذا أنهم لم يتورعوا في سبيل الوصول إلى ما أرادوا الوصول إليه من إثارة النعرات الطائفية في داخل الوطن الواحد. Mereka itu nggak warok, nggak hati-hati menjaga dalam proses konsep mereka itu supaya menyampaikan kepada tujuan, sampai-sampai mereka nggak sadar mereka telah menyalakan api peperangan sektarian. في العراق أثاروا فتنة سنة وشيعة. Contohnya di Irak, mereka lah yang memicu konflik Sunni dan Syiah. ثم طوروها أيضا ضد المسيحيين والأيزيديين. Dan kemudian mulai semakin berkembang lagi melawan orang-orang Kristen, orang-orang Aziat. ولم يكن هناك بريء لا في السنة ولا في الشيعة بالنسبة للذين ارتكبوا الجرائم. Untuk orang yang melakukan kriminal itu tidak berlepas diri dari Sunni dan Syiahnya itu. يعني أن الشيعة والسنة كان فيهم من مارس الإجرام من الطرفين. Iya, benar. Di golongan Sunninya atau Syiahnya ada pelaku kriminal mereka di situ. Ada yang mereka yang melakukan kriminal. وأكبر جريمة أنهم قبلوا أن يحرضوا على بعضهم البعض باسم الطائفية. Dan kriminal yang terbesar adalah mereka terima kalau mereka saling dipanas-panasi dan diadu domba tentang itu. ولم يبالوا بهدم بلادهم.
Dan mereka nggak peduli juga kalau negaranya hancur. انظروا الآن العراق Nah, coba sekarang lihat Irak apa yang terjadi. ما حالها الآن؟ Bagaimana keadaannya Irak sekarang? سوريا ما حالها؟ Syria, bagaimana keadaannya sekarang? بلادي أنا اليمن Negaraku sendiri, Yaman, ما حالها الآن؟ bagaimana keadaannya? ليبيا ما حالها الآن؟ Libya juga bagaimana? بدأوا المسألة بأنهم ضد النظام الفاسد. Yang pertama kali dimulainya mereka melawan pemerintahan yang rusak. ومن لا يكون ضد الفساد؟ الناس تفاعلت معهم. Siapa yang nggak mau melawan memberantas kerusakan? Semua orang sama nggak suka dengan namanya ثم kerusakan. أثاروا النعرة الطائفية Kemudian mulai memicu konflik sektarian, سنة وشيعة، yaitu Sunni dan Syiah, مسلم مسيحي، antara Muslim dan orang Kristen, عربي وفارسي. antara orang Arab dan orang Persia. ثم أثاروا الناس ضد مؤسسات الدولة. Dan kemudian mulai memicu konflik melawan yayasan pemerintahan. انتبهوا يا شباب، Nah, perhatikan wahai para hadirin. هناك فرق بين النظام والدولة. Di sini ada perbedaan antara pemerintahan dan negara yang berdaulat. النظام جزء صغير في الدولة. Pemerintahan itu adalah bagian kecil dari suatu negara yang berdaulat. النظام الذي هو الحكومات التي تأتي وتذهب، الانتخابات. Maksudnya pemerintahan di sini adalah rezim yang berubah, selalu berubah dengan berubahnya pemilu yang terjadi. لكن الدولة أوسع من ذلك. Tapi yang namanya negara yang berdaulat itu lebih luas dari konsep الدولة pemerintahan. مؤسسات وشعب وأرض. Daulah negara itu tadi adalah yayasan dan bangsa dan tanah air. مؤسسات الدولة التي لا تتغير بتغير الانتخابات، الجيش، الشرطة، القضاء، التعليم، مثل الجامعة المحترمة. Yaitu yayasan kenegaraan yang nggak bakal berubah, seperti TNI-nya ada, Polri-nya ada, universitas-universitas negerinya itu nggak akan berubah. فإذا سمعتم من يحاول أن يحرضكم على هذه المؤسسات، Nah, kalau kalian mendengar ada yang mulai manas-manasin kalian dari tatanan yang disebutkan itu yayasan kepemerintahan di situ, أقول يحرضكم على المؤسسات. saya katakan lagi mereka memanas-manasi terhadap yayasan pemerintahan negeri. شخص فاسد في المؤسسة يحاسب، الناس بشر. Ya, ada memang orang di dalam pemerintahan, di dalam urusan kenegaraan negeri itu ada orang yang rusak. Nanti dia akan dihisap. سواء شرطة أو جيش أو قضاء أو تعليم، الفاسد الأفراد الفاسدين يحاسبون، لكن الذي يهاجم المؤسسة نفسها. Iya, kalau pribadi yang rusak di situ baik dia itu dari TNI-nya, Polri-nya atau di dalam dunia pendidikan negerinya. الذي يهدم Tapi قيمة المؤسسة في نفوس أبناء الوطن، yang menghancurkan moralitas bangsa tentang negerinya sendiri, فهو مجرم maka orang tadi adalah kriminal. ولو لبس عمامة كهذه العمامة. Dia tetap menjadi pelaku kriminal meskipun dia pakai imamah sebesar saya. أعيد، Saya ulangi lagi. الذي يحرض على مؤسسات الدولة Yang memanas-manasi terhadap yayasan-yayasan negeri negara, الوطنية institusi-institusi pemerintahan, فهو مجرم itu adalah pelaku kriminal. ولو لبس عمامة، Meskipun orang tadi pakai imamah, ولو قال لكم دين، meskipun mengatasnamakan itu agama, ولو قال لكم نصرة الإسلام، meskipun dia mengatakan kepada kalian menolong Islam, membela Islam, إما هو مغفل يضحك عليه أو كذاب. itu mungkin dia orang bodoh yang diketawain atau dia itu penipu. أيا كان هذا الإنسان، Siapapun manusia ini. لأن التحريض على مؤسسات الدولة معناه هدم الدولة. Karena ketika ada orang yang memanas-manasi tentang mengusik institusi pemerintah, institusi negara, maka maknanya dia akan menghancurkan negara yang berdaulat itu. وهدم الدولة معناه إضاعة الكليات الخمس. Dan maksudnya menghancurkan negara berarti dia akan menghancurkan pondasi utama 5 yang ada di dalam agama. الدين Yang pertama agama, والنفس، menjaga jiwa, يعني الحياة، kehidupan maksudnya, والعقل dan kemudian akal, والعرض dan harga diri, والمال. dan harta. وانظروا إلى الدول التي سقطت ماذا حصل في الخمسة هذه. Dan lihat, coba perhatikan negara-negara yang sudah jatuh. Coba perhatikan dari 5 pondasi yang penting di dalam agama ini. لأن من مهام الدولة كما ذكر إمام الحرمين الجويني في غياث الأمم، وكما ذكر الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية وغيرهما، أن من مهام الدولة حفظ الكليات الخمس. Bagaimana disebutkan oleh Imam Juwaini dan disebutkan juga Imam Mawardi di kitab mereka bahwasannya peran negara yang berdaulat
adalah menjaga 5 landasan utama di dalam agama itu tadi. طيب واحد يقول هي مقصرة في حق الدين أو ترتكب أشياء تضر بما له صلة بالدين الدولة. Dan kemudian ini ada negara tapi dia nggak merespon tentang agama, atau mungkin dia teledor, atau mungkin nggak perhatian, atau mungkin nggak nolong tentang agama kita. نطالبها بألا تفعل. Iya, kita tuntut dia supaya nggak melakukan seperti itu. نعمل على تصحيح المسار. Iya, kita arahkan dengan tujuan, dengan arah yang benar. لكن هدم الدولة لا. Tapi untuk menghancurkan negara enggak. لكن ليس هذا وحده الذي نريد أن نقوله في مسألة الوطن والإنسانية. لا لا لا. Bukan ini aja yang saya maksudkan ketika saya membahas tentang negara, bangsa di sini. هذا المحذور. Ini adalah perkara-perkara yang diwaspadai. Hati-hati, ada titik merah di situ. لكن ما هو المطلوب؟ Tapi apa yang sangat disarankan? كل منكم في تخصصه هل سأل نفسه لماذا أنا في هذا التخصص؟ Kalian semua di dalam fakultas, di dalam keistimewaan dia sendiri, urusan dia sendiri, teliti dia sendiri. Apakah dia pernah bertanya untuk apa saya itu memperdalami ilmu sesuatu ini? وماذا أريد أن أحقق من هذا التخصص؟ Dan apa tujuan aku yang akan merealisasikan dari fakultas yang aku masuk, aku kekhususan dari yang aku pelajari? وكيف سيكون تخصصي وسيلة لتقربي إلى الله؟ Bagaimana saya jadikan urusanku, keistimewaanku di dalam memilih sesuatu yang khusus dapat menyampaikanku kepada Allah? وماذا سأبني في بلدي؟ Dan سأقدم لبلدي بتخصصي. apa yang aku akan bangun untuk negaraku, dan apa yang aku akan persembahkan untuk bangsaku? وكيف سأنفع خلق الله في العالم من خلال تخصصي؟ Dan bagaimana aku dapat memberikan manfaat kepada seluruh dunia dari pengkhususanku, sesuatu yang هذه saya أسئلة pilih. مهمة. Ini pertanyaan yang penting. هذه أسئلة مهمة. بدونها Tanpa ini يتخرج الواحد منا موظف. maka alumni hanya akan menjadi pegawai saja, أو حصالة نقود. atau cuma mau nyari untung duit aja, أو خدام أو ترس في المصنع العالمي الذي يحصل. atau dia pegawai, atau dia menjadi tameng untuk pabrik-pabrik yang ada di negara luar. لكن إن فهمت المعنى من الدراسة التي تدرسها، لماذا تدرس هنا وماذا تدرس ماذا ستؤدي به؟ Dan kemudian pelajaran yang kalian pelajari itu dengan apa kalian akan pelajari, dan untuk apa kalian belajar itu, apa tujuan yang kalian pelajari itu. فالأمر مختلف. Maka kalau udah seperti itu urusannya beda. لأنك لن تجد وقتا للترهات التي يخوض فيها غيرك. Karena kalian nggak ada punya kesempatan untuk ngambil pendapat-pendapat yang diberikan kepada kalian kalau kalian sibuk di situ. بل ستكون ممتلئ الوقت في كيفية تحقيق مشروعك. Karena kalian akan memiliki waktu yang penuh bagaimana cara merealisasikan tujuan daripada belajarmu untuk proyek masa depanmu. سيحرص كل واحد منكم أو كل مجموعة منكم على أن يصلوا إلى آخر ما توصل إليه العالم في المجال الذي يتخصص فيه ويبدأ من حيث انتهى العالم فيزيد على الذي عند العالم. Jadi kalian akan sibuk dan semangat, tamak dan rakus untuk mempelajari supaya berhasil merealisasikan cita-cita kalian membangun sesuatu yang ada di dunia. Ketika dunia sudah berada di garis finishnya, disitulah kalian memulai kembali. كم مسلم حصل على جائزة نوبل للعلوم؟ Berapa jumlah orang Islam yang mendapatkan piagam Nobel, penghargaan Nobel? يعني أنا لست مهتما بتبجيل جائزة نوبل. Kalian kayaknya nggak peduli deh sama urusan dapat Nobel apa nggak Nobel, penghargaan Nobel itu. وجائزة نوبل للسلام لا أثق فيها. Kalau ada penghargaan hadiah Nobel atas nama perdamaian, saya nggak percaya dengan itu. لكني أتكلم عن شيء آخر. Tapi yang saya akan bahas tentang جائزة ucapan نوبل yang lain, للعلوم التخصصات العلمية التجريبية. yaitu piagam Nobel yang diberikan kepada ilmu-ilmu yang eksperimen, para saintis. فكروا في هذا السؤال. Coba kalian perhatikan tentang pertanyaan ini. كم اختراع أضافه المسلمون إلى العالم خلال ال10 السنين الماضية؟ Berapa banyak penemuan yang ditemukan para muslimin 10 tahun ini? كم اختراع قدمه الطلاب الأندونيسيون للعالم في السنة Berapa الماضية؟ penemuan-penemuan yang telah dipersembahkan oleh para pelajar mahasiswa Indonesia kepada dunia? يوجد الحمد لله. Ada, alhamdulillah. لكن
لكن هل هو كافي؟ هل هو كاف؟ Tapi apakah itu doang cukup? Cukup apa enggak itu doang? زين. إذن لدينا مشكلة نحن الشباب في التركيز على ماذا نريده من الدراسة، صح؟ Nah, oleh karena itu, jadi kita harus punya fokus terhadap sesuatu yang sedang kita pelajari di sini. هل تعلمون أن هذا من الدين؟ Apakah kalian sadar bahwasannya yang kalian lakukan ini termasuk di dalam agama? أم الذين يشغلون الناس بالهتافات والصياح والصراخ والصراع السياسي لم يخبروكم بهذا؟ Apakah mereka orang-orang yang menarik kalian di dalam konflik, jerit sana, jerit sini di dalam politik, nggak pernah ngasih tahu kalian tentang ini? من الدين إيش من الدين؟ من فرض الكفاية. Maksudnya masuk di dalam agama, maksudnya di dalam fardu kifayahnya. ألا تكون الأمة عالة على غيرها في شيء من شؤون الحياة. Jangan sampai urusan negara itu bergantung atas negara yang lain di setiap aspek kehidupannya. لما سألت الطلاب في بعض الجامعات العربية أعطوني مثالا على فرض الكفاية. Dan kemudian pernah aku tanya kepada mahasiswa-mahasiswa di negara Arab, coba tunjukkan kepadaku satu contoh tentang fardu kifayah itu kayak gimana sih? حد منكم يستطيع يعطيني مثال مما درسه في الفقه أو سمعه من المشايخ في المساجد مثل ماذا فرض الكفاية؟ Oke, apakah dari kalian واحد منكم هي salah seorang dari kalian mahasiswanya atau mahasiswinya yang udah pernah belajar fikih atau apa, coba kasih saya satu contoh tentang fardu kifayah. تفضل سريعا تفضل لا تنتظر الميكروفون تفضل. Berdiri nggak usah tunggu mic, suaranya yang kencang. طلب العلم تفضل. Oke, غيره mencari ilmu. Yang lainnya. فرض الكفاية. Langsung berdiri, fardu kifayah halo ya. Langsung berdiri. تفضل. Langsung ngomong. صلاة الجنازة أحسنت. Oke, salat jenazah. Bagus, ada lagi? تحديد القبلة. تحديد القبلة أحسنت تفضل. menentukan kiblat. غالب الجامعات حتى في الدول العربية كانت هذه الأجوبة. صلاة الجنازة ورد السلام وهي صحيحة. Kebanyakan mahasiswa yang saya temui di universitas jawabannya ya seperti itu tadi. Gak apa-apa, benar itu fardu kifayah. لكن للأسف نسينا عند ضرب الأمثلة أن من فروض الكفاية ألا نكون عالة على العالم في الزراعة. Tapi kesalahannya sangat disayangkan. Yang dimaksudkan fardu kifayah ini gak ada yang sadar. Jangan sampai kita bergantung kepada negara lain di dalam permasalahan agrikultural. ألا نكون عالة على العالم في الصناعة. Jangan sampai kita bergantung di dalam membuat teknologi atau ciptaan-ciptaan kepada negara lain. كلنا للأسف ونستغفر الله من ذلك نأثم الآن. Kita semua sangat disayangkan dan saya memohon maaf kepada Allah. Kita ini sekarang semuanya sudah berdosa. لأننا لا نأكل ما نزرع ولا نلبس ما ننسج ولا نستخدم ما نصنع. Karena kita nggak makan dari sawah kita sendiri, kita nggak pakai baju dari jahitan kita sendiri, dan kita nggak menggunakan dari hasil ciptaan kita sendiri. هذا ليس معناه ألا نستفيد من العالم ونأخذ منهم ونعطيهم. Itu bukan berarti maksudnya kita nggak mengambil faedah dari negara luar dan kita yang memberikan untung juga kepada negara لكن لا luar. نكون عالة عليهم. Tapi kita jangan jadi negara yang bergantung kepada negara lain. لأن عندما نكون عالة لا نكون مستقلين في القرار مهما تكلمنا عن القرار. Karena kalau kita masih nggak bisa menjadi negara yang tidak bergantung, maka kita tidak punya kekuatan untuk bebas bicara kepada negara والعالم manapun. اليوم منتظركم يا مسلمين يا شباب المسلمين. Nah sekarang negara sedang menunggu kalian wahai pemuda muslimin. هذا ليس شعارا. Ini bukan cuma slogan loh. ليس للهتاف في مظاهرات. Bukan cuma jerit-jerit di dalam demo. لا لا. Enggak, bukan itu. العالم ينتظركم لا لتفتحوا العالم بالقتال. Dunia itu bukan menunggu kalian untuk kalian berperang memerangi mereka. لا لتحكموا العالم. Bukan untuk kalian yang mengontrol dunia هذا هراء. atau menguasai dunia, itu omong kosong. والحاكمية هذه عقيدة الخوارج أدخلت على أهل السنة في 50-60 السنة الماضية. Dan teori otoriter itu adalah akidahnya Khawarij yang disusupi, dimasukkan ke dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. العالم ينتظركم لشيء آخر. Dunia ini sedang menunggu kalian dengan sesuatu yang lain. تريدون أن تعرفوا ماذا ينتظر العالم؟ Kalian mau tahu nggak dunia itu nungguin kamu apaan? العالم Dunia ini شيد المبنى.
Mereka sudah mengokohkan bangunan, ويفتقدوا إلى المعنى tapi sudah kehilangan makna dari bangunan itu. وأنتم المعنى. Kalianlah makna dari bangunan itu. لكن حتى يسمع منكم العالم أو حتى يجد العالم فيكم هذا المعنى، Tapi supaya dunia itu mendengar dari kalian dan dunia itu merasakan makna dari kalian, ينبغي أن تعيشوا أنتم هذا المعنى. kalian harus benar-benar meresapi makna ini di dalam kehidupan kalian. معنى أن تحبوا، Maknanya adalah kalian harus mencintai. أن ترفضوا الكراهية Kalian harus menolak kebencian. حتى تجاه من يكرهكم يبغضكم. Meskipun kepada seseorang yang membenci kalian dan memusuhi kalian. أن تعبروا بلسان فيه نور الإحسان. Kalian adalah orang-orang yang mampu mengungkapkan kebaikan dengan cahaya ihsan. هل الآية القرآنية فيها وقولوا للمسلمين حسنا؟ Apakah di dalam Al-Quran ayatnya katakanlah kepada orang-orang muslim dengan ucapan yang baik? ذكروني الآية وقولوا للمسلمين حسنا. Benar apa enggak ayatnya waqulu lil muslimina husna? Ucapkanlah kepada orang-orang muslim dengan ucapan yang baik. Benar apa enggak ayatnya? في آية هكذا وقولوا للمسلمين حسنا. في آية هكذا. Ada enggak ayat yang kayak gitu tadi disebutkan sama beliau? طيب في آية تقول وقولوا للمحسنين حسنا. في آية هكذا. Atau ada lagi yang mengatakan ayat yang disebutkan tadi? Mengatakan kepada orang yang berbuat baik dengan ucapan yang baik. Oke, kalau gitu ayatnya apa? وقولوا للناس حسنا. Ucapkanlah kepada semua manusia dengan ucapan yang baik. ادفع بالتي هي أحسن. Balaslah dengan balasan yang baik. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Kalau kamu dan dia ada permusuhan di situ, seakan-akan kamu itu sahabat karibnya. العالم ينتظر المعنى في صلتكم بالوجود بالأرض بالسماء. Itu ayat itu menunggu kalian yang ada kaitannya antara bumi dengan langit. العالم الذي وصل إلى القمر والذي اخترع النانومتر والذي اخترع الفيمتو ثانية والذي اخترع الذكاء الصناعي. Dunia yang sudah menemukan yang katanya sudah sampai ke bulan, yang menemukan ilmu nanometer atau yang menemukan kecerdasan buatan. Dunia itu هو الآن لديه معضلة كبيرة لأنه كلما تقدم في مخترعاته كلما دمر الأرض التي يعيش فيها. Mereka punya tekanan batin karena setiap mereka menemukan penemuan-penemuan yang mutakhir, ternyata penemuan itu akan menghancurkan negara mereka sendiri. الاحتباس الحراري وتهديد طبقة الأوزون وذوبان الثلج في القطب الشمالي المتجمد وتهديد القارات بالغرق. Dan kemudian adanya global warming, adanya lapisan ozon yang mulai hancur, dan adanya tekanan air laut yang mulai naik, dan adanya kutub utara yang sudah mulai mencari, yang nantinya mengatakan teori nanti sebagian benua sudah mulai tenggelam. واستنزاف الثروات المياه وفقر المياه وحرب المياه. Dan kemudian sudah mulai menyedot air sampai ada kekeringan, adanya orang-orang yang berperang rebutan air. والتخلص من النفايات السامة. Dan kemudian bagaimana caranya selamat daripada pembuangan limbah yang kotor. كيف العالم الذي تقدم هذا التقدم المادي والذي عنده إعلان عالمي لحقوق الإنسان وعنده ليبرالية وعنده ديمقراطية يصل إلى يدمر بيده الأرض التي يتمنه الله عليها. Bagaimana negara-negara yang maju, mutakhir dengan segala jenis teknologi dan penemuannya, tapi mereka sendiri yang menghancurkan negara itu sendiri. لأنه يفتقد للمعنى. Karena mereka kehilangan makna yang sesungguhnya. لكن حتى يكون للمعنى أثر في العالم ينبغي أن يكون له أثر فينا أولا، وينبغي أن يحترمنا العالم بأن لا نكون عالة على العالم. Yang pertama kali kita harus benar-benar merasakan makna itu di dalam diri kita sendiri sebelum kita mampu memberikan kesan dan efek kepada dunia lainnya. Yang pertama karena kita jangan sampai kita masih bergantung kepada negara lain. سامحونا إذا أطلنا عليكم بارك الله. Saya minta maaf kalau udah kepanjangan, semoga Allah memberkahi kalian. نحن في العادة لا نطيل في الجامعات، نسمع أكثر للنقاشات. Kami biasanya kalau udah di kampus ini nggak pernah memperpanjang, kami lebih suka panjang ketika diskusi. لكن العنوان المفاجئ هذا تحول إلى متن يحتاج إلى شرح. Tapi tema yang ada di sini membuat kita seakan-akan temanya itu matan yang mengharuskan kita mensyarahkan matan itu tadi. بارك الله فيكم ووفقكم ونحن في الاستماع إليكم. Amin. Oke, sekarang kita duduk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya terkait dengan materi yang tadi tentang nasionalisme. Di perguruan tinggi saat ini banyak yang أتقول أن هناك أناس يعترضون على مفهوم الوطنية ويجعلونه مقابل للدين يعني لا يتفق مع الدين. Maksudnya kamu tadi ada orang-orang yang membuat perlawanan kontradiksi antara nasionalisme dengan agama kan? Itu maksudnya? Ayo. هل هذا هو المقصود؟ Itu tujuannya? Ayo. Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Mahin min Baladi Qudus, Baladi Sayyid Ja'far As-Sadiq, ahadul masyhurin awliya al masyhurin. باختصار عندي أسئلة تتعلق بعنوان هذا الموضوع. أولا أنكم ذكرتم التجليات الإلهية. ما معنى التجليات الإلهية؟ لأن هذا الاصطلاح ربما يعصر علينا معشر الطلاب فهمه، حيث تعلق هذه الاصطلاح بقوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. السؤال الثاني أنكم ذكرتم اصطلاح النفس والقلب والروح، وما هو المراد بهذه الاصطلاح وما علاقة هذا الروح بالقلب والقلب بالنفس؟ ثالثا أن فضيلتكم قد ذكرتم حديث المسلسل بالأولية، ونحن معشر الطلاب نريد من فضيلتكم أن تجيز لنا معشر الطلاب بهذه الإجازة المباركة، لأن هذا هو اللقاء الأول بيننا وبينكم. شكرا كثيرا، جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum. Terima kasih Habib atas waktunya. Nama saya Ishak. Pertanyaan saya adalah, saya seorang, sebelumnya saya seorang ekspertis di bidang teknologi dari Australia, lulusan saya. Di samping itu juga saya adalah seorang santri yang juga dulunya pernah di Darul Mustafa. Keseharian saya sebagai konsultan teknologi selalu bertentangan kepada keinginan saya atau tugas saya sebagai santri. Apakah keseharian saya sebagai konsultan atau ekspertis di bidang teknologi ini نجيب عن الثلاثة وننتقل للسيدات، ما رأيكم؟ Oke, sekarang kita jawab 3 pertanyaannya terus pindah ke mahasiswi. Gimana pendapatnya? تمام. Oke. نبدأ بالأخير، المهندس إحسان اسمه حق التكنولوجيا. Oh, yang dimulai dari yang terakhir dari ekspatrian teknologi tadi ya? Apa? Tadi konsultannya. طيب. فين؟ إحسان بارك الله فيك. Oke. لا تعارض بل Bagus, tidak ada pertentangan, nggak ada kontradiksi di situ. بل توسعك في هذا التخصص بنية خدمة الإسلام وخدمة الوطن وخدمة البشرية يجعل طلبك لهذا العلم طلب للآخرة ليس للدنيا. Dan tujuanmu ketika di dalam expert di dalam teknologi itu semua sebagai bentuk khidmat kepada agama, khidmat kepada bangsa dan negara, itu berarti kamu punya tujuan untuk akhirat nanti. حجة الإسلام الغزالي لما ذكر العلوم الدنيوية عد الفقه من علوم الدنيا. Dan Imam Ghazali ketika menyebutkan tentang ilmu-ilmu duniawi di dalam kitabnya menyebutkan fikih itu termasuk ilmu duniawi. ولكن قال إذا ارتبط أخذه بنية العمل به وتعليمه الآخرين ابتغاء رضوان الله عز وجل تحول إلى علم آخرة. Tapi ketika ilmu itu berkaitan dan bertautan dengan niat untuk memberikan manfaat dan mengharap ridhonya Allah dan menyebarkan ilmu dan agama, maka di situ baru menjadi ilmu akhirat. وكذلك الطب وغيره يقول الغزالي. Begitu juga kata Imam Ghazali seperti ilmu kedokteran dan lainnya. والجزء الثاني من نفس سؤالك المعنى الثاني، هل أستطيع أن أجمع بين العلمين، أن أكون طالب علم شرعي وطالب علم تخصصي؟ Dan kemudian pertanyaan tadi, apakah saya bisa mengkombinasi Tajribi. antara saya ini santri sama saya ini konsultan? نقول لا يوجد جواب يعطى لكل الناس على حد سواء.
Karena nggak ada jawaban yang bisa diberikan kepada setiap orang dengan jawaban yang sama. تختلف قدرات الناس وقابلياتهم وقدراتهم وأوقاتهم وظروفهم. Karena berbeda keadaannya dan sikapnya, keadaannya dan kemampuan untuk menerimanya. هناك من أئمة المسلمين علماء كبار جمعوا بين علم الشريعة والعديد من العلوم الطبيعية. Dan kemudian ada beberapa para ulama yang mereka mengkombinasi antara ilmu syariat dan ilmu-ilmu yang lain. وكان علم التشريح يدرس Ilmu anatomi maksudnya. في صحن علم التشريح كان يدرس في صحن جامع القرويين في فاس. Dan kemudian Universitas Qarawiyyin di situ ketika diajarkan ilmu anatomi bedah badan من علوم الأحياء. itu termasuk ilmu biologi. وكان يوجد ملحق بالمسجد حجرة فيها مختبر لتطبيق علم التشريح. المتن يقرأ في صحن المسجد والتطبيق في الحجرة. Dan kemudian di masjidnya untuk menjelaskan tentang teori ilmu biologi dan anatomi, dan di ujung masjidnya ada ruangan kecil sebagai laboratorium untuk praktek ilmu anatomi tersebut. وغالب الذين عملوا أوائل الاختراعات Dan kebanyakan mereka pada zaman-zaman penemuan-penemuan كعلم الجبر وغيره هذول كانوا علماء شريعة في الأصل. Mereka semua itu adalah ulama-ulama syariah asalnya. وأصحاب المراصد الكبرى والحسن بن الهيثم والباروني seperti ulama Baruni, ابن سينا وكبار المشاهير هؤلاء في الأصل هم علماء شريعة. Ibnu Sina dan lain sebagainya yang disebutkan nama-nama oleh beliau itu asalnya mereka adalah ulama syariat. ولكن إذا وجدت أنك لا تستطيع الجمع بين الأمرين فخذ من علم الشريعة قسمان. Maka kalau kamu sulit untuk mengkombinasi antara ilmu syariat dengan kepakaranmu di situ, القسم الأول المتعين الذي يجب على كل مسلم أن yang يعرفه. pertama ambil di dalam ilmu syariatnya fardu ainnya yang penting di dalam itu urusannya. القسم الثاني ما له صلة بمجال تخصصك. Dan yang kedua ambil ilmu syariat yang ada kaitannya tentang kepakaran ilmu pakaran yang kamu spesialisasi di situ, spesialis. واجعل تركيزك الأكبر على تخصصك. Dan fokus kepada sesuatu spesialismu di situ. وركز كيف تجعل من تخصصك وسيلة لإنهاض بلادك Dan وأمتك. kemudian fokus kepada keahlian di situ dan kepakaranmu di situ, bagaimana caranya dengan ilmu dan kepakaranmu dapat membuat bangsa ini menjadi bangkit. وكيف تثبت للناس في مجالات التعامل مع تخصصك الذين يتعاملون مع تخصصك أنه يمكن أن يكون هناك نجاح وأخلاق ودين. Dan kemudian kamu bisa membuktikan kepada orang-orang yang di lingkungan sekitar kamu bahwasanya kesuksesan itu bisa juga dengan agama, dengan akhlak dan moral yang kamu aplikasikan di dalam pekerjaan kamu. بل إن حقيقة النجاح هناك تكمن. Dan hakikat keberhasilan dan kesuksesan ada di situ. تفضل بارك الله فيك. إلهام. Terima kasih. إلهام كان يتكلم عن مفهوم الوطنية بارك الله فيه صحيح. إلهام. هذا تشويش حصل من جهتين وقد تكلمنا عنه في إيش من جامعة قبل يومين عندنا. حصل تشويش تكلمنا عن الوطنية في الملك إبراهيم. حصل تشويش كبير في هذه المسألة. Ada hasil, betul, ketika berbicara tentang konsep nasionalis memang ada pengaburan sedikit tentang pemahaman konsep tersebut dari agama yang sudah kita bahas di UIN Wali Songo. من طرفين. Dari dua segi, dua grup. طرف جعل الوطنية بديلا للديانة لأثر الديانة في الحياة تدخل الدين في الحياة. Yang pertama ada pencampur adukan menyampur-campurkan urusan agama dengan adat. وطرف Dan kemudian di sisi yang lain اعتبر الإسلام نافيا لمفهوم الوطنية ناسخا للوطنية. mengibaratkan bahwasanya Islam itulah yang menafikan konsep nasionalisme. الطرف الأول مجموعة من الفلاسفة الغربيين جون جاك روسو ومن بعده. Dan kemudian yang kelompok yang pertama adalah para filosof John Jack Rousseau tadi. يعني جون جاك روسو وجون لوك وهيجل وغيرهم تكلموا عن مفهوم الوطنية في مرحلة كانت في أوروبا تنفض الدين عن حياتها. Dan kemudian mereka para filosof itu tadi berbicara tentang konsep nasionalisme ketika bangsa pada zamannya itu sudah menolak tentang agama. بسبب تسلط الكنيسة. Karena adanya otoriter dari pihak gereja. وانتبهوا يا مشايخ لهذا الكلام. Hati-hati, perhatikan wahai para guru, ucapannya tadi ada otorisasi dari gereja. أوروبا نفضت الدين وحرمت من تدخل الدين في الحياة. Eropa sudah melepaskan agama dan mengharamkan agama بسبب تسلط رجال الدين.
dengan sebab ada otoriter dari orang-orang yang mengaku agamis, ولن orang-orang أزيد agamis. عن هذه العبارة يكفي. Dan saya nggak akan tambahkan lagi teksnya yang lebih dari ini. Saya rasa dengan teks ini tadi sudah cukup kalian dapat pahami. الجانب الآخر Dari sisi yang lainnya, ظهرت فكرة عند بعض الإسلاميين المتأخرين وعلى رأسهم الأستاذ سيد قطب غفر الله له. kemudian mulai muncul dari para Islamis kontemporer seperti Dr. Said Ridho, وهي فكرة من أفكار الخوارج المنحرفة عن أهل السنة والجماعة باعتبار عدم تحكيم ما أنزل الله كفر مخرج عن الملة. dan kemudian mereka memiliki konsep ketika penghakiman itu tidak kembali kepada hukum Allah maka kafir. أنا لا أتكلم عن الشخص بين يدي الله وقد ضحى بحياته مقابل مبدأ. Saya tidak berbicara terhadap pribadi seseorang. Orang tersebut telah meninggal dan telah bertemu kepada Allah mempertahankan konsep fundamen yang dia yakini. اتفقت أو اختلفت معه على المبدأ هو كان صادقا مع نفسه في مبدئه. Baik, saya setuju atau enggak setuju dengan konsep asas dia sudah kembali kepada Allah dengan konsep yang diyakininya. Karena dan dia jujur dan tulus di dalam menerapkannya. نحن نتكلم عن فكر تسال بسببه دماء الآن. Kita berbicara tentang pemikiran yang dengan sebab pemikiran itulah darah tertumpah. وتهدم أعراض أوطان. Dan kemudian dihancurkan bangsa dan negeri. وخالف إجماع أهل السنة والجماعة. Dan berbeda pendapat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. بأن جعل الحكم من أصول الدين. Dengan menjadikan hukum itu, pemerintahan itu asal usulnya agama. يعني من أصول العقيدة. Yaitu menjadikan sebagai usulnya akidah. واستحدث بدعة اسمها توحيد الحاكمية. Dan kemudian mereka membuat sesuatu yang bid'ah namanya kesatuan otorisasi. يقابلها شرك الحاكمية. Yang itu menghadapi lawannya, depannya adalah syirik otoritas atau mempersekutukan sesuatu yang otoriter. ومرجع هذه الأفكار في أصولها العقدية إلى عقيدة الخوارج. Dan kemudian referensi utama dua pemikiran itu kembali kepada pemikiran kaum Khawarij. الذين كفروا سيدنا علي بن أبي طالب على هذا الأساس. Yang mereka mengkafirkan Sayyidina Ali atas landasan ini. ومن ناحية أخرى جعل الحاكمية من أصول الدين هذه عقيدة الشيعة. Dan kemudian di sisi yang lain juga yang menjadikan konsep otoriter ini sebagai asal dari akidah, mereka adalah kaum Syiah. قد نص إمام الحرمين الجويني وغيره من أئمة المسلمين Imam Juwaini sudah menyebutkan termasuk على imam-imam أن Ahlus أمور Sunnah. الإمامة من مسائل الحلال والحرام ليست من مسائل العقيدة. Ala-anai. الإمامة يعني الحكم. Yaitu pemerintahan itu adalah asal daripada sesuatu agama atau akidah yang dapat menentukan halal dan haram. وإنما يوردها أهل السنة في كتب العقيدة ليردوا على من جعلها من العقيدة. Jadi para ulama Ahlussunnah meletakkan konsep itu di dalam buku-buku akidah supaya membantah mereka di dalam konsep akidah. بناء على هذا بنى نظرية ثانية لن أطيل الكلام عنها اسمها الجاهلية وأخذ الاسم من القرآن ومن السنة لكن المصطلح الذي نحته أيضا مبتدع. وبناء على ذلك أدى هذا إلى ظهور فرق وجماعات إسلامية كفرت الحاكم والشعوب وهي التي أجازت الانتحار والعمليات الانتحارية وغيرها. هذا منبعها. ولكن وكان يقول لمن معه غفر الله تعالى له ما الوطن إلا حفنة من تراب. هو للأسف سيد قطب يقول عن الوطن ما هو إلا حفنة من تراب. ويقول أن الانتماء إلى الوطن فكرة جاهلية وأنها معارضة للانتماء إلى الدين. Bahkan beliau mengatakan loyal kepada bangsa dan negara berarti dia tidak loyal kepada agama. Loyal kepada bangsa dan negara berarti dia tidak loyal kepada agama. فالتقت فكرة جان جوكرس وجان اسمه الثاني هذا من جون لوك وهيجل مع سيد قطب بالتضاد هكذا بالمقابل. هؤلاء اعتبروا الوطنية يجب أن تكون بديل عن الدين وهو اعتبر الوطنية عدو للدين فحصل هذا الصراع الذي ترونه اليوم. لكن المفهوم الصحيح الذي جاء به الإسلام Tapi konsep yang benar di dalam Islam yang dibawa oleh Islam هو أن حب الوطن والانتماء إليه فطرة فطر الله الإنسان عليها. Cinta negara dan loyal kepada negara itu adalah sifat natural alami manusia, fitrahnya manusia itu. لا يوجد إنسان سوي ذو مروءة وأخلاق Gak ada. وأصالة
لا يحب وطنه. خفت الحمى قليل عن سيدنا بلال صار يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. يتذكر وادي مكة المكرمة يحن إلى مكة. Nah, kemudian ketika semakin demam, dia mengatakan, ya Allah, seandainya syairku, beliau mengungkapkan syair yang menunjukkan rindunya kepada kota Mekah, negeri asal dia. انتبهوا بلال هو إيش؟ Ingat, perhatikan, Bilal itu orang apa? ها؟ Orang apa? ما هي بلاد بلال الأصلية؟ Bilal itu orang mana asalnya? بلال Bilal apa? Aslinya orang mana? الحبشي صح؟ Al-Habasyi, benar? سيدنا بلال الحبشي Bilal itu Al-Habasyi dari... صح؟ Benar apa enggak? Bilal itu dari Ethiopia, Al-Habasyi. فكيف يحن إلى مكة؟ Bagaimana kok dia kangen dan rindu ke Mekah? هو ولد في مكة. Dia dilahirkan di Mekah. طيب هل أكرمته مكة؟ Mekah menghormati enggak dia yang lahir di Mekah? بالعكس أهانته. كان مستعبدا في مكة عبدا مملوكا. Enggak, terbalik, justru malah dihinakan, dijadikan budak di negaranya sendiri. ولما آمن وأسلم عذب في مكة. Ketika dia beriman dan Islam, dia disiksa di negerinya sendiri. فهي البلدة التي ما رأى منها إلا العبودية والتعذيب. Jadi di negara itu dia tidak melihat kecuali penghambasahayaan dan penyiksaan yang dia alami. انتبهوا ها. Nah, perhatikan. لأن البعض يبررون Karena جحودهم لأوطانهم بأن أوطانهم لم تعطهم حقهم أو أساءت إليهم. hati-hati, sebagian orang mengatakan sudah lawan aja negara karena negara itu enggak memberikan hak, enggak karena keinginan rakyatnya sesuai dengan keinginan rakyatnya. سيدنا بلال سحب على الرمضاء على الرمل الحار في مكة حتى ظهر شحم ظهره من جلده. Sayyidina Bilal itu diseret di tengah padang pasir yang panas sampai kelihatan tulang sumsum, tulang punggungnya. ومع ذلك يحن إلى ذلك الوطن الذي عذب فيه. Dengan sudah disiksa seperti itu masih kangen kepada negerinya sendiri. Padahal dia disiksa di negerinya sendiri. وما هاجر منه إلا اضطرارا. Dan dia tidak hijrah ke situ kecuali karena terpaksa. فالسيدة عائشة رضي الله عنها سمعت سيدنا بلال وهو يقول هكذا. Dan kemudian Sayyidah Aisyah mendengar ketika Sayyidina Bilal melantunkan syairnya. فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت من أبيها ومن بلال. Dan kemudian dia menyampaikan apa yang didengar, syair lantunan yang dilantunkan oleh ayahnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Bilal disampaikan kepada Rasulullah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, jadikanlah kita sebagaimana cinta kita kepada Makkah, jadikan kita juga cinta kepada Madinah sama seperti cintanya kita kepada Makkah. واجعل في المدينة ضعفي ما جعلت في مكة من البركة. Dan jadikan Madinah ini barokahnya 2 kali lipat di kota Makkah. ودعا أن تنقل الحمى منها إلى خارجها. Dan kemudian berdoa dipindahkan wabah demam keluar kota Madinah. فكان. Dan terjadi, wabah Madinah sudah hilang ما dari هو kota Madinah. الشاهد من هذا الحديث؟ Oke, apa tujuannya disebutkan di dalam hadis ini? النبي صلى الله أصحاب النبي بالفطرة السليمة يحنون إلى الوطن. Yang pertama, dengan sifat natural alaminya manusia itu punya rasa rindu kepada negaranya. فلما أمر الله أن يتخذوا وطنا آخر. Dan ketika Allah memerintahkan untuk mengambil negara yang lain lagi menjadi negeri dia, النبي أقر المعنى الموجود من الحب للوطن الأم. ودعا بأن تشرب قلوبهم محبة الوطن الذي انتقلوا إليه. Nabi Muhammad SAW berdoa untuk memindahkan rasa cinta orang kepada negaranya dengan cinta ketika negara yang Allah perintahkan untuk menjadi tempat negara baru kalian. والجهاد هذا ما هو الجهاد في سبيل الله؟ Ini jihad. Apa itu jihad fi sabilillah? أليس الجهاد في سبيل الله في القتال هو أن ترد المعتدي على أرضك وعرضك؟ Bukankah maksudnya jihad itu adalah kamu menolak orang yang mulai mengancam atau merusak negaramu supaya aman, akhirnya على بلادك. menjaga negaramu? هذا إذا لم تكن هذه وطنية فما هي الوطنية؟ Kalau bukan ini adalah konsep nasionalisme yang menjaga ketentraman dan stabilitas negara kalian. إذا كان الإسلام قد ندبك إلى أن تبذل روحك تضحي بروحك لحماية وطنك الأرض هذه. Kalau bukan syariat membolehkan kamu menebus ruhmu untuk menjaga negaramu,
والله هذا قبيح جدا يا إخواني الذي يحصل الآن. Maka yang terjadi sekarang itu benar-benar suatu perkara yang buruk. أنني مضطر أني قضيت ربع ساعة حتى أحاول أشرح لكم أو أقرر لكم أن حب الوطن موجود في ديننا وفي إيماننا. هذا مخزي. Masa saya sampai butuh 1/4 jam untuk menjelaskan kepada kalian bahwa cinta tanah air itu adalah bagian dari iman, bagian dari agama sih? لكن أسأل الله أن يعني يعفو ويسامح يعني إخوتنا هؤلاء الإسلاميين الذين ضلوا عن الطريق وأن يردهم إلى الحق. Jadi kita memohon semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan para Islamis yang mereka sudah salah jalan, dikembalikan kepada jalan yang benar. الأخ محمد يقول التجليات الإلهية ما يبدو من حضرة الحق لعباده على سبيل الجمال أو الجلال أو الرحمة. Dari jalan jalal kemuliaan, jamal keindahan, rahmat kasih sayang. إما بمشهد يشهده المؤمن من نورانيات. Yang pertama dengan gambaran supaya orang mukmin bisa menyaksikan cahaya yang keluar, yang tersingkap dari situ. أو تذوق لمعنى يفيضه الله على قلبه عند تلاوة آية يفتح له فيها. Atau أو Allah في ذكر أو في حضور قلب في عبادة. Atau Allah menuangkan kepada dia merasakan cita rasa betul-betul dia mencicipi rasa ketika dia membaca ayat-ayat Al-Quran, atau ketika dia berzikir menyebut namanya Allah, dia benar-benar merasakan ada rasa yang dia cicipi di situ. أو في ساعة جلوة تفكر في الوجود الذي يحيط به والجمال الذي يحيط به. Atau ketika dia sendiri bertafakur tentang keindahan yang ada di sekitar dia. وهو مراتب يتفاوت الناس فيها على قدر تفاوت درجاتهم وصفاء قلوبهم وزكاة أنفسهم. فمنهم من يصل إلى أن ينظر بنور الله، والروح هي المنزع الإلهي الذي فيك، ونفخت فيه من روحي، النسبة إلى جناب الحق، الوصلة بالله عز وجل. Dan ruh adalah sesuatu yang dapat kita sampai atau sambungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan itulah Allah menciptakan kita. والقلب هو محل القرار في الإنسان. Dan kemudian yang namanya qalb atau hati ada tempat keputusan seseorang. ولا يقصد به العضلة التي تنقبض، لكن المعنى. Bukan yang dimaksud itu hati yang jantung itu yang punya urat dan lain sebagainya, tapi makna daripada hati فإن itu. انقلب القلب إلى جهة الروح وقرر قرارات بناء على نورانية الروح ارتقى الإنسان. Kalau hati itu tempat menentukannya, dia betul-betul membuat keputusan yang bersambung dengan ruh dan kemudian dengan cahaya hati, terus akan sampai melambung kepada Allah. وإذا انقلب وتقلب القلب إلى جهة النفس ومال إلى رغباتها انحدر الإنسان. Tapi kalau tempat keputusan itu maksudnya hati, dia mengarah kepada nafs itu tadi, ego itu tadi, memenuhi semua hasrat, ambisi dan keinginannya, akan jatuh terperosok ke bawah. أما الحديث المسلسل بالأولية فقد سمعتموه في أثناء المحاضرة. Dan kemudian adapun hadis musalsal bil awaliyah, teksnya kalian telah dengar waktu saya ceritakan tadi. وهو قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Yaitu ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. Orang yang saling mengasihi adalah yang akan dikasihi oleh yang Maha Pengasih. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Kasihilah siapapun yang ada di bumi, maka yang di langit akan mengasihi kalian. أو يرحمكم من في السماء. Atau yang di langit atau yang ada di langit, apapun yang di langit dan siapapun yang di langit akan menyayangi kalian. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani. وعدد من المشايخ سمعته منهم سماع أولية حقيقية وأجازوني به. Dan kemudian saya sudah mendengar beberapa masyayikh yang lainnya, dan saya juga mereka mengijazahkan saya. من عدد كبير من مشايخنا سماع أولية إضافية. Dan kemudian saya juga mendengar, yang satu mendengar secara betul-betul semuanya, yang satu sebagai nisbiyah relat. وأجازونا فيه. Dan kemudian mereka juga memberikan ijazah. فإن صحت الفقير الإجازة بسند هذا الحديث فقد أجزتكم في الحديث المسلسل. Kalau saya layak sebagai pemberikan ijazah dari hadis al-awaliyah dengan sanad yang bersambung daripada guru saya, maka saya mengijazahkan kepada kalian semua hadis ini. قبلتم الإجازة. Ucapkan qabiltu ijazah. وعرف بالأولية المسلسل بالأولية لأن كل شيخ يحدث يقول حدثني شيخي وكان أول ما سمعت منه. حدثني شيخي وكان أول ما سمعت منه إلى سفيان. Dan kemudian karena apa disebut sebagai musalsal awaliyah? Karena setiap periwayatannya disebutkan
dari guruku mengatakan yang pertama kali aku dengar adalah dari guruku, dan dari guruku mengatakan yang pertama kali aku dengar. Jadi kata-kata yang pertama kali itu disebut sebagai awaliyah, yang pertama kali, dan kesambungan hadis itu disebut sebagai musalsal, sehingga terbentuk istilah musalsal bil awaliyah. مسلسل آخر اسمه المسلسل بالمحبة. Ada lagi hadis musalsal namanya musalsal bil mahabbah, musalsal dengan mahabbah, cinta. ما معنى مسلسل؟ يعني يصطحب الحديث يرافقه شيء مرتبط بحالة. Dan مثل kemudian هذا الأولية وكان أول ما سمعت منه. yang disebut musalsal di sini maknanya secara ilmu hadis adalah hadis yang berkaitan dengan sesuatu ucapan atau gerakan, sebagaimana yang tadi musalsal bil awaliyah mengatakan semua perawinya mengatakan dan yang pertama kali saya dengar, dan yang pertama kali saya dengar, dan begitu bersambung sanadnya. مثل المسلسل بلبس العمامة. Begitu juga hadis musalsal memakai imamah. كنت في السودان أروي السند في لبس العمامة وأقول هذه العمامة بالسند إلى رسول الله وذكرت السند. Dan kemudian ketika di Sudan aku sudah menceritakan sanadku memakai imamah sampai bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فظهر بعض إخوتنا من الإسلاميين المخالفين لنا وقالوا هذا يكذب، يدعي أن هذا قماش عمامته من أيام الرسول. قلنا يا جماعة تريدون تقودون الأمة وتقيمون الشريعة في العالم وتحكمون العالم وأنتم ما تعرفون شيء اسمه المسلسل بلبس العمامة. عند أهل الحديث موجود. طب ما تفهمون أنه ليس المقصود أنه الخرقة هذه من أيام الرسول، بل أن الإلباس هذا متسلسل شيخا عن شيخ إلى رسول الله. Dan kemudian ketika saya menceritakan sanad memakai imamahku di Sudan, ada para Islamis yang mengatakan kepadaku, ini ngapain membohongin orang-orang apa? Ayo. Saudaraku para Islamis itu, saudaraku ya, ingat kata Habib, saya sebut mereka sebagai saudaraku. Dia mengkritik dan protes, apa ini kayaknya membohongin orang. Masa Nabi pakai kain yang dipakai sama Habib ini? Kata beliau, ini gimana? Katanya mau bangun negara, mau memajukan, mau maju. Tapi masa nggak paham? Yang dimaksudkan itu cara memakainya yang bersambung, bukan kain yang saya pakai. Kalau masalah kayak begitu aja nggak ngerti, yang sudah jelas-jelas disebutkan di dalam ilmu hadis, ada namanya hadis musalsal bil awaliyah, gimana membangun negara dan bangsa? ما يعرفون مسلسلات الحديث. Mereka aja musalsal hadis nggak ngerti. لأنهم انشغلوا بمسلسلات التلفزيون. Karena mereka sibuk sama musalsal TV. Musalsal itu bahasanya sinetron, cerita yang bersambung. Nah, kalau ilmu hadis namanya musalsal. Kalau buat TV, film namanya sinetron. Sibuk sama sinetron, ya enggak ngerti musalsal ini. في حديث اسمه المسلسل بالمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لقي سيدنا معاذ بن جبل وقال له يا معاذ إني أحبك. Dan kemudian ada namanya hadis musalsal bil mahabbah, dengan rasa cinta, yaitu Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Sayyidina Mu'adz, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة أو في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Maka jangan pernah ditinggalkan setiap setelah sholat mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. سيدنا معاذ قال لمن بعده حملهم الحديث إني أحبكم فلا تدعن، ووصل هكذا من جيل إلى جيل إلى شيخنا الإمام العارف الحبيب أحمد مشهور بن طه الحداد. Dan kemudian Sayyidina Mu'adz membawa dan meriwayatkan hadisnya itu sambil mengatakan, setiap dia meriwayatkan hadis itu menyebutkan sesungguhnya aku mencintai kalian. Dan begitu juga lafaz tekstualnya yang dibawa oleh para perawi selanjutnya sampai pada generasi Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad. وهو قال لنا ذلك وبهذا السند أقول لكم جميعا. Dan beliau mengatakan kepadaku, dan dengan sanad ini tadi aku ucapkan kepada kalian semua yang hadir di sini, Inni uhibbukum. Sesungguhnya aku mencintai kalian. Fala tad'unna an taqulu fi duburi kulli salatin. Jangan sampai kalian lupakan untuk membaca setiap setelah sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca zikir Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantulah aku untuk berzikir kepadamu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan menyembahmu dengan cara yang terbaik. Ajaztukum fi hadha sanad qabiltum? Qabilna al-ijazah. Wa'adna as-sayyidat qabl ma nakhtim, a'tuhum an-nisa. Sebelum menutup saya tadi udah ngasih janji kepada para mahasiswi untuk ngasih pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Himatul Aftina dari Fakultas Ekonomi UNES. Mohon izin bertanya. Sekarang ini sholawat di Indonesia sedang tren. Mohon berkenan kepada Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri untuk memberi penjelasan kepada kami, terutama kaum milenial, supaya kami bersolawat itu tidak hanya untuk mengikuti tren, tapi benar-benar atas dasar cinta kami kepada Rasulullah SAW, seperti itu. Dan jika berkenan, saya dan mungkin teman-teman yang lain berkeinginan untuk supaya bisa bersolawat dipimpin oleh Habib Ali Zainal Abidin, seperti itu. Terima kasih dari saya, sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek cek. Warahmatullahi wabarakatuh. Matanya, perkenalkan nama saya Friska Ulfalia 50, saya dari jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan. Tanya di sini, saya ingin bertanya, mungkin nanti pada juga, dan di sini saya ingin meminta nasihat dari Habib Ali Abidin Al-Jufri. Saya ingin bertanya, Habib, bolehkah saya dinasihati untuk yang mau menikah nanti? Bentar, nggak kedengeran, kita nggak kedengeran. Nepok tangan sendiri. Halo? Bentar dulu, kita nggak denger. Masa nggak tuh? Kan qadiyat az-zawaj. Cek cek. Coba. Kalau qadiyat az-zawaj. Nasihat untuk yang mau menikah. An-nasiha liman yurid ayat az-zawaj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya terharu sekali bisa bersama Habib Ali dalam satu majelis bersama teman-teman semua. Pertanyaan saya, perkenalkan nama saya Dita Khairunisa, saya dari Pondok Pesantren As-Salafi Putra Putri Al-Asrar. Saya ingin bertanya kepada Habib, mohon kiranya berkenan menjelaskan bagaimana cara yang paling efektif untuk mengendalikan hati, untuk mengendalikan jiwa kita agar tidak terdorong oleh nafsu-nafsu yang mana kita sering melihat, dan di sekitar saya sendiri, murid-murid di sekitar saya itu, Masya Allah, akhlaknya sudah menurun, jika diingatkan masih sulit, dan tentunya kita lihat juga di media massa maupun di sekeliling kita semua, kita banyak melihat degradasi moral atau penurunan moral. Dan juga bagaimana mengendalikan hati supaya kita tidak terjerumus atau masuk mabuk khilafah, atau yang tadi sudah dibahas, ingin membangun negara yang membangun negara baru yang tentunya tidak sesuai dengan dasar negara Pancasila. Dan yang ini yang sampai saya terbawa mimpi, mohon jika berkenan Habib berkenan menuliskan, saya memiliki satu buku terjemah kajiannya Habib Ali Al-Jufri tentang sholat serasa Mi'raj. Jika berkenan Habib memberikan tulisan motivasi di buku ini dan tanda tangan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تكلمت عن الصلاة على النبي صلى الله عليه Oke, وآله nggak apa-apa. وصحبه وسلم. Bicara tentang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. كيف تكون هذه الصلوات على الحبيب صلى الله عليه وسلم Bagaimana bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW itu menjadi تمس قلوبنا؟ هل أنا فهمت السؤال هكذا صحيح؟ جعلها صلاة على النبي كموضة. كيف نصليها؟ نصلي حقيقية الصلاة على النبي ليس موضة. طيب هذا الذي قصته، تمس قلوبنا، تكون من القلوب. نعم. أي. Nah, itu أولا لا solawat. نريد نحكم على الناس أنهم جعلوها موضة، لا Yang نحكم pertama- على قلوب الناس. Yang pertama, kita nggak mau maksudnya menghakimi seseorang bahwasanya menjadikan solawat itu sebagai tren. وحتى لو جعلوها موضة تكون موضتهم الصلاة على النبي أحسن من الأشياء الأخرى. Kalau misalnya dia menjadikan trennya dia itu untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya udah lebih baik daripada tren yang lain.
والصلاة على النبي مقبولة تكون بأي حال. هذه العبادة التي تكون مقبولة حتى لو بعدم حضور. Dan sholawat itu tetap akan makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala karena satu-satunya ibadah yang dilakukan meskipun hatinya nggak hadir di situ hanya sholawat. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد. Amal kita itu berada di antara kabul atau enggak, diterima atau enggaknya kepada Allah, kecuali hanya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW pasti diterima. لكن لا شك أن الأصل هو طلب حضور القلب وأن الثمرة العظمى تكون مع حضور القلب كما ذكرت ابنتنا بارك الله فيها. Sudah tidak diragukan lagi. Hakikatnya solawat adalah kita bersolawat dengan sepenuh hati, dengan kehadiran hati supaya kita mendapatkan manfaatnya sebagaimana disebutkan oleh sang penanya tadi, putri kita. منشأ الحضور القلبي في الصلاة على الحبيب هو استشعار معنى المحبة والشوق إليه. Sebab pertama supaya kita benar-benar dapat merasakan indahnya salawat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu mewujudkan rasa rindu, cinta dan kangen kita kepada Nabi Muhammad yang sangat mendalam. واليقين بأنه يسمع الصلاة التي نصليها عليه تبلغه. Dan kita harus yakin bahwasanya Rasulullah itu mendengar salawat kita yang kita ucapkan salawat kepadanya sampai kepada beliau. يعني أنتم الآن صليتم عليه؟ Sekarang kalian bersalawat apa enggak? Salawat dong. صليتم عليه؟ Salawat enggak? الآن كل واحد منكم الآن اسمه ذكر في الحجرة الشريفة. Sekarang ini juga, detik ini juga nama-nama kalian disebut sampai di dalam kamarnya Rasulullah SAW. قيل فلان وفلانة من أندونيسيا في سمارنج في الجامعة الوطنية التي هناك الحكومية، هم في المجلس صلى عليك فلان وصلى عليك فلان وصلت عليك فلانة وصلت، ذكروكم بأسمائكم الآن عنده صلى الله عليه وسلم. Sekarang nama-nama kalian, berita sholawat kalian itu disampaikan ke dalam kamar Nabi Muhammad SAW sampai beliau sendiri mendapat laporan. Sekarang ada orang-orang Indonesia yang berkumpul bersama-sama di UNES Semarang sedang bersalawat kepadamu. Disebutkan si Fulan bin Fulan bersalawat kepadamu, si Fulana bin Fulan bersalawat kepadamu. Satu persatu nama kalian sekarang ini sedang disebut di depan Rasulullah. فكيف ترضى أن تذكر أنت في حضرته وأنت غير حاضر معه؟ Bagaimana kalian sampai rela nama kalian disebutkan di depan Rasulullah tapi hati kalian gak hadir di situ? لابد يكون قلبك حاضر وأنت تصلي عليه. Harus hati kalian itu ada dan hadir ketika kalian bersolawat kepada beliau. فكيف إذا أضفت إلى الشعور بأنه يكون معك عند الصلاة عليه أنه يرد عليك السلام عندما تسلم عليه. Dan bagaimana ketika diresapi perasaan ketika kalian bersalawat kepada Nabi Muhammad bahwasanya Rasulullah membalas salawat dan salammu. فإذا استشعرت أنه الآن يرد عليك السلام أنت قلت اللهم صل وسلم. Dan ketika kalian meresapi makna balasan salam dari Rasulullah ketika kalian bersalawat, oh ya Allah berikanlah salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah berikanlah salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad. Qult wa sallim. Nah, kalian katakan dan salam kan? Makna أنك سلمت على سيدنا محمد. Berarti kalian mengucapkan salam juga kepada Nabi Muhammad. معنى هذا هو الآن يقول لك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. Maknanya sekarang juga Rasulullah membalas salammu dengan mengucapkan waalaikumsalam. Allah 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 بأبي أنت وأمي يا رسول الله. أنا المذنب المقصر المسيء العاصي. Ya Rasulullah, aku ini Al-Qadir. orang yang kotor, orang yang banyak dosa, orang yang selalu melakukan kejahatan. لساني يقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فإذا سيدنا محمد يرد علي أنا السلام أنا الصغير الحقير. Dan kemudian ketika aku mengucapkan salawat, ya Allah berikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Tiba-tiba Rasulullah membalas salamku, aku membalas salamku orang yang penuh dosa dan kotor. كيف لا أجعل وقتي كله صلاة عليه؟ Bagaimana kalau dengan seperti itu aku nggak jadikan semua waktuku hanya untuk bersalawat kepada Rasulullah? كيف لا أهيم شوقا وعشقا وأنا أصلي وأسلم عليه؟ Bagaimana kok bisa aku sampai nggak punya perasaan rindu dan kangen ketika aku bersalawat kepada Rasulullah dan salam kepadanya?
فكيف أيضا إضافة إلى ذلك الله تعالى يصلي عليك 10 مرات ضعف ما صليت عليه. Dan dengan itu semua masih ada tambahan lagi. Allah juga bersolawat kepada kalian semuanya 10 kali. Maksudnya bersolawat memberikan rahmat kepada kalian 10 kali. ومعنى يصلي عليك رحمة مقرونة بالتكريم لكن الشرح لها هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. Maknanya Allah bersalawat kepada kalian, yakni Allah merahmati kalian. Maknanya adalah yang dimaksudkan di dalam ayat, menarik kalian dari kegelapan. فالله تعالى الآن يخرجك من الظلمات إلى النور. Jadi sekarang قد يكون هذا صعب في بعض الأحيان. ini bisa jadi susah di beberapa kondisi tertentu. بل هو كذلك. Dan memang seperti itu. قد ننوي أن لا ننفعل وأن نسامح لكن نفشل عند بعض الاستفزازات. Kadang-kadang kita niat supaya kita nggak kebawa, nggak baperan, terus kemudian nggak ngamuk, tapi ya sulit. صحيح؟ Benar apa enggak? المهم أن نعترف أن الأرقى أن لا ننفعل وأن لا ننتقم لأنفسنا ولا ننتصر لها. Nah, yang penting, yang paling tinggi, pertama jangan baperan, jangan pengen balas dendam, yang intinya memaafkan. لأن النفس الأمارة بالسوء أحيانا لا تريد أن تعترف. Tapi karena nafsu atau ego yang selalu mengajarkan kepada keburukan, selalu mencegah kita untuk mengakui. بمعنى أنها لا تريد أن تعترف أنها أخفقت أنها لم تنجح. Maksudnya adalah ego itu membisikkan kepada kita, dia tidak ingin diketahui dan diakui bahwasannya ego itu telah gagal di dalam membisikkan atau لا memprovokasi تريد dirinya. الاعتراف بضعفها. Dia tidak ingin menunjukkan kelemahan ego itu sendiri di dalam diri kalian. فماذا تفعل؟ Nah, kalau seperti itu, apa yang kalian lakukan? يقول لا من قال الإسلام ليس دين ضعف هذا انبطاح هذا الإسلام دين عزة. Kemudian dengerin orang yang ngomong, enggak, Islam enggak harus, Islam begini, Islam begitu, Islam agama yang kuat. الإسلام دين قوة. Islam itu agama yang kuat. صح الإسلام دين قوة. Ya benar, ada provokasi. Ya benar, agama Islam itu agama kuat. والعفو من أصعب أنواع القوة. Dan kemudian memaafkan itu adalah yang paling sulit, termasuk kekuatan yang paling sulit. بدليل أنه صعب. Dengan dalil bahwasannya itu susah. الغضب سهل إنفاذه سهل. Marah itu gampang, baperan itu juga gampang. لكن ضبط النفس صعب. Tapi mengontrol ego itu susah. والعفو أصعب. Dan memaafkan lebih susah lagi. فإذا اعترفت أن الأرقى أن تعفو حتى لو لم تستطع أنت الآن تحاول أن تصل للأرقى. Tapi kalau kalian mengakui bahwasanya yang paling tinggi dan elegan itu memaafkan, maka ketika itu kamu mulai menuju kepadanya. لكن إذا أصررت على الإنكار. Tapi kalau kalian terus-terusan mengingkari dan nggak mau mengakui, متى سترتقي؟ sampai kapan kalian bisa naik ke atas? أما إذا كان الاعتداء أو الإساءة أو الاستفزاز تتعلق بالدين. Tapi kalau mengganggu itu, mengusik itu dan memprovokasi itu berkaitan dengan فالأمر agama, مختلف. maka ini beda urusannya. لا ينبغي أن تسكت على الإساءة إلى دينك أبدا. Nggak boleh kalian diam kepada orang yang menghinakan agama kalian. دين غالي. Karena agama itu mahal nilainya. أغلى من أرواحنا. Lebih mahal daripada jiwa-jiwa kita. لكن ما معنى ألا نسكت؟ Tapi apa maksudnya kita nggak boleh diam? ليس الصراخ. Bukan berarti harus jerit-jerit ولا التكسير. atau menghancurkan. وفي كثير من الأحيان لا يكون الأنفع حتى المظاهرات وفي أحيان تنفع. Kadang-kadang demo itu nggak ada manfaatnya. Kadang-kadang juga bermanfaat. لكن معنى ألا تسكت. Tapi maksudnya jangan diam, tidak diam. أن تعمل على معالجة الأصل في الإشكال. Kamu berusaha mengobati dengan cara mendiagnosa asal akar permasalahannya. أن تبني. Kamu harus membina atau membangun. أن تفهم دينك وتطبق أخلاق نبيك. Kalian harus faham agama kalian dan mengaplikasikan akhlak Nabi kalian. أن يرى العالم من حواليك الإسلام فيك أنت فيعلمون أن الذي تكلم كاذب. Supaya orang-orang sekitar kalian itu mengetahui Islam itu teraplikasi di dalam diri kalian. Sehingga kalau dia melihat orang lain selain kalian, mereka akan mengatakan orang itu bohong. أحيانا بنشر الوعي. Kadang-kadang dengan menyebarkan nasihat.
وأحيانا بالاحتجاج. Dan kadang-kadang juga dengan berdebat. كل حالة تقدر بقدرها. Setiap keadaan itu diberikan sesuai dengan kadarnya. لكن دائما الأخلاق والثبات على الحق والبناء والوعي هي الأصل. Tetapi الثبات teguh على الأخلاق dan akhlak والثبات على البناء dan berteguh di dalam membangun ونشر الوعي dan kemudian menyebarluaskan pemahaman yang faham, sadar, هو الأصل. itu adalah asal dari segala sesuatu. السؤال الثاني عن الخلافة. احنا الوقت أدركنا وأمامنا سفر Kemudian بالطائرة. pertanyaan selanjutnya tentang khilafah. لكن الخلافة انتهت بعد 30 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang khilafah itu sudah habis 30 tahun setelah kematian Nabi Muhammad SAW. يعني سنة كم؟ سنة 40 للهجرة. Tahun berapa? Tahun 40 Hijriyah. من سنة 40 للهجرة إلى سنة 1440 للهجرة، mulai 1400 سنة. Mulai dari tahun 40 Hijriah sampai tahun 1440 Hijriah, لا توجد في المسلمين خلافة. nggak ada khilafah di kalangan kaum muslimin. لم تكن بني أمية خلافة Bani Umayyah itu bukan khilafah. ولا بني العباس خلافة Dinasti Abbasiyah juga bukan khilafah. ولم يكن العثمانيون خلافة. Dan bahkan Turki Utsmani itu juga bukan khilafah. هذه كلها بين ملوك وسلطنات. Ini semua adalah antara kerajaan dan kesultanan. فيهم الصالح وفيهم غير ذلك. Di dalam mereka ada orang yang baik dan ada orang yang enggak baik. لم تبقى الأمة موحدة تحت حكم حاكم واحد منذ سقوط الملك الأموي. Dan tidak ada hukum satu, payung hukum yang satu menghukumi kaum muslimin setelah keterjatuhnya dinasti Umayyah. دولة بني أمية 121 هجري. Tahun berapa runtuhnya dinasti Umayyah? يعني منذ سقوط الحكومة الأموية الدولة الأموية. Setelah runtuhnya dinasti Umayyah ini, لم تحكم دولة واحدة جميع المسلمين. لم توحد المسلمين. tidak ada satu payung hukum yang berada yang menghukumi semua kaum muslimin berada di bawah satu payung hukum, enggak ada. فتأسست الدولة الأموية في الأندلس وبقيت الدولة العباسية في غيرها. Dan kemudian mulai muncul dinasti Umayyah di Andalusia dan kemudian dinasti Abbasiyah di negara yang lain. ولم تتحد الأمة أبدا على حكم واحد. Dan tidak akan bersatu umat ini di bawah satu payung satu hukum. حتى أيام السلطنة العثمانية في أعز أيامها. Meskipun ketika pada zaman Kesultanan Oman di masa era gemilangnya. ولكن Akan tetapi Islam itu باقي masih tetap kekal ada ومنتشر dan tersebar luas. وكان يتوسع وينتشر أكثر في أكثر الأيام الانحطاط السياسي للحكم. Bahkan semakin terlebar seluar ketika ada degradasi politik. الانتشار الكبير للإسلام في أندونيسيا انطلق في القرن التاسع الهجري. Kemudian masuk tersebarnya Islam di Indonesia pada abad ke-9 Hijriah أو الثامن. atau abad ke-8 Hijriah. في ذلك الوقت القرن الثامن الهجري سقطت الدولة العباسية. Dan pada tahun ke-8 Hijriah ketika itu runtuhnya dinasti Abbasiyah. والعالم الإسلامي تحت وطأة الغزو الصليبي والغزو المغولي معصود بقى. عندنا أمور في هلاك في ضياع. Dan kemudian ketika setelah itu umat Islam sedang memiliki beberapa konflik, perang salib, perang Mongol dan lain sebagainya. ودخلوا 9 رجال إلى هذا البلد. Kemudian masuk 9 lelaki sejati ke negara ini. فما جئنا هذا اليوم إلا وهذا البلد أكبر دولة إسلامية في تعداد السكان. Dan sampai sekarang menghasilkan negara ini pemeluk Islam terbesar di dunia. يا أبنائي هنا تكمن عظمة الإسلام. Wahai anak-anakku, disitulah tersimpan keagungan Islam. أنه الدين الذي لا يفتقر إلى سلطة دولة حتى ينتشر أو يبقى. Agama yang tidak membutuhkan kekuatan kenegaraan untuk menyebarkannya. لكن يجب على الدولة المسلمة أن تخدمه. Tapi benar untuk negara Muslim untuk berkhidmat kepada agamanya. الله
فقلنا إذن تغيرت خارطة الجغرافيا في العالم الإسلامي ودخل نحو ثلثين العالم maka berubah. الإسلامي إلى الإسلام في جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا وغرب أفريقيا ووسط أفريقيا. دخلت كل هذه المناطق الإسلام في أوقات كانت فيها لا توجد خلافة إسلامية. Dan kemudian berubah peta Islam dunia. Ketika 2/3 dari penduduk dunia mulai tersebar sampai kepada mereka Islam. Jadi Islam mulai masuk di Asia Tenggara, mulai masuk di timur dan barat Afrika. Mereka Islam semakin tersebar di masa runtuhnya dinasti-dinasti dan tidak ada khilafah di situ. صحيح لو الأمة بتجتمع على خليفة نعمة كبيرة لكن الواقع يقول أنه الآن خلاف ذلك. Iya betul. Emang termasuk kenikmatan ketika semua umat bersatu untuk menjadi khilafah, tapi itu nggak bakal terjadi. وهو ليس فريضة دينية. Dan itu bukan fardu di dalam agama, fardu secara agama. ليس من الفريضة الدينية أن تجتمع الأمة تحت حاكم واحد. Karena bukan termasuk kewajiban agama bahwasanya semua umat manusia berada pada satu payung hukum. راجعوا كتب الفقهاء. Mutalaah dan murajaah lagi kitabnya para ahli fikih. لكن المشكلة تكمن في ماذا؟ Tapi masalah itu masuk atau tersembunyi di apa? أنه عندما سقطت السلطنة العثمانية Ketika dinasti kekhilafahan Utsmani itu بعض المسلمين runtuh, الكثير من المسلمين شعروا بالضياع. kebanyakan kaum muslimin itu merasa kehilangan. حتى ولو أن السلطنة كانت لا تحكم العالم الإسلامي كانت صورية ضعيفة يعني. Meskipun Kesultanan Turki Utsmani itu enggak menguasai dunia semuanya. هي لما سقطت كانت ضعفت خلاص كانت ضعيفة لا تحكم نفسها حتى لا تحكم تركيا. Ketika runtuh dengan sendirinya sudah menjadi lemah, bahkan tidak bisa menguasai Turki yang ada di situ, tempatnya di situ. وما حكمت إندونيسيا أصلا. Dan tidak mengatur hukum Indonesia juga. كان لها سلاطينها إندونيسيا. Indonesia ini punya sultan-sultannya sendiri, kerajaan sendiri. لكن كانت هناك رمزية. Tapi itu semua hanya sebagai simbol aja. فخاف بعض الدعاة وبعض الإسلاميين وشعروا أن الأمة في خطر وجاءوا الاحتلال واحتلوا أرض المسلمين فتعاظمت في أذهان بعضهم فكرة أن حال الأمة لن يصلح إلا بعودة الخلافة. Dan kemudian sebagian para dai dan para Islamis mereka merasa bahwasanya untuk memperkuat Islam tidak bisa kecuali dengan mempersatukan atau membuat suatu khilafah. بدأت عند الجماعة الإسلامية والإخوان المسلمين والتنظيمات الأخرى هذه الفكرة تكبر وتنمو. Dan kemudian bermulai daripada golongan atau generasi Ikhwanul Muslimin atau generasi organisasi-organisasi yang lain dari situ. ثم تأتي جماعات أخرى فيزداد عندها الانحراف في فهم هذا الموضوع. Dan kemudian semakin muncul lagi kelompok-kelompok yang lain, jadi semakin pemikirannya sudah sangat jauh menyimpang dan menyeleweng. حتى وصلنا إلى المجرمين الدواعش اللي يسموا نفسهم الخلافة الإسلامية. Sampai kita pada tahap mendapati ISIS mengaku dirinya mendirikan khilafah Islamiyah. هذول مجرمين. Mereka ini kriminal. خوارج العصر. Mereka ini adalah orang khawarij modern. هؤلاء تنطبق عليهم أوصاف الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار. Mereka itu adalah teraplikasikan ucapan Rasulullah SAW di dalam hadis yang mengatakan mereka ini adalah anjing-anjing neraka jahanam. وأمراءهم قياداتهم ما هم إلا خدم وعبيد للغرب. Pemimpin mereka dan petinggi-petinggi mereka itu nggak lain dan nggak bukan hanya sebagai budaknya Barat. يستخدمونهم فلما تنتهي الحاجة إليهم يقتلونهم. Mereka hanya memperalat mereka. Ketika sudah selesai mendapatkan tujuan mereka, dihabisi mereka. لكن مساكين الشباب الذين عندهم رغبة صادقة في إرادة نصرة الدين مع جهل بالأمور فيذهبون يضحون بأنفسهم ويفجرون أنفسهم ويرتكبون الجرائم ويرتكبون هم جريمة وإثم الانتحار الذي حرمه الله. Tapi yang kasihan para pemuda yang punya kecemburuan terhadap agamanya, mereka tulus dengan niat untuk membela agamanya, tapi bodoh di dalam atau bukan nggak ngerti di dalam urusan-urusan yang lainnya. Akhirnya mereka menganggap bom bunuh diri itu adalah jalan. وهذا الموضوع يطول. تريدون الخلاصة في جملة؟ Oke, ini topiknya sangat panjang. Mau nggak ringkasan di beberapa statement yang beliau akan sebutkan? تريدون خلاصة في جملة؟ Mau nggak ringkasannya? كل التنظيمات التي تكلمكم عن إعادة الخلافة لا تضيعوا وقتكم معها.
Semua organisasi-organisasi yang mengajak kalian untuk mengembalikan khilafah Islamiyah, kalian jangan habisin waktu kalian ngurusin mereka. أنت خليفة الله في الأرض. Kalian ini ya khalifahnya Allah di buminya. أقم الخلافة الإسلامية فيك أنت. Oke, dirikan khilafah Islamiyah di dalam diri kalian sendiri. أقمها في أخلاقك، في معاملاتك، في عمارة الأرض. Dirikan di dalam akhlak kalian, moral kalian, interaksi kalian di dalam masyarakat kalian. أقمها في الحفاظ على البيئة، في الدلالة على الله عز وجل والدعوة إلى الله. Dirikan itu di dalam menjaga lingkungan, dirikan itu di dalam menunjukkan denotasi kepada Allah Subhanahu wa كن taala. خليفة الله في تخصصك. Jadilah kalian ini khalifahnya Allah di dalam bidang kepakaran kalian. طالب علم داعي إلى الله. Kalian ini santri tapi dai-nya kepada Allah. اترك المسخرة وتضييع الوقت في المظاهرات والكلام الفارغ هذا tinggal- واشتغل في الدعوة، قم بوظيفتك. Nah, tinggalin omong kosong dan demo ini semua, fokus kepada tugas kalian dakwah nih. الداعي إلى الله عز وجل يرى عليه مهام ما تكفيه 24 ساعة يؤديها. Para dai itu mempunyai tugas yang mana 24 jam itu belum cukup untuk menyelesaikan tugas dia. وعنده وقت يضيعه. Bagaimana dia masih punya waktu lagi untuk dihabiskan perkara yang وأنت gak وأنت penting. أنت طالب حد في الطب، حد في الهندسة، حد في التكنولوجيا، حد في تضيعون وقتكم في هذا الهراء لماذا؟ Nah, kalian mahasiswi yang sibuk di dalam kedokteran dan lain sebagainya, ngapain kalian ngabisin di dalam omong kosong ini semuanya? يكون كل واحد منكم خليفة الله هنا في أندونيسيا في الأرض أن يعمر بلده بالتخصص الذي يتقنه. Kalian ini khalifahnya Allah di buminya Allah. Jadi kalian harus menghidupkan dan memakmurkan negara kalian dengan spesialisasi yang kalian pelajari ini. أما كلام الفارغ هذا الذي نسمعه، سنحكم العالم ونرفع راية الإسلام، تكبير والله أكبر، إيش هذا؟ Tapi kalau kita dengar omong-omong awok, kita harus membela ini dan itu, agama dan lain sebagainya dengan mengucapkan teriakan takbir, takbir. Apa itu semua? لقيت واحد في بريطانيا يعمل هكذا. Saya berjumpa dengan satu orang di Inggris ngelakuin hal seperti ini. قلت له تعال أنت ستقيم الخلافة من بريطانيا. Dan kemudian sini. Kamu mau negakkan khilafah Islamiyah dari Inggris? قال لا أنا هنا للضرورة كضرورة الإنسان في دخول بيت الخلاء. Enggak, saya di sini itu darurat, terpaksa, sama seperti terpaksanya seseorang harus masuk kamar mandi. ومنين تأكل؟ Makan dari mana kamu? قال الحكومة تعطيني الضمان الاجتماعي. Oh, kini sekarang pemerintah ngasih aku jaminan sosial, asuransi. قلت له لا يوجد إنسان محترم يجلس في حمام 10 سنوات. Enggak ada orang terhormat itu bakal nginep di kamar mandi 10 tahun. هو 10 سنوات قال لي جالس في بريطانيا. Dia bilang 10 tahun dia tinggal di Inggris. ومعتبر نفسه ضرورة كالحمام Dan كبيت kemudian الخلاء. dia menganggap tinggalnya dia di Inggris itu terpaksa seperti orang terpaksa masuk ويصب kamar mandi. الحكومة البريطانية والنظام حق الحكومة البريطانية ويأكل من المرتب اللي يأخذه منها. Nah, dia juga dapat asuransi dari Inggris, dia makan dari rezeki yang dia dapat, duitnya juga dari negara Inggris. وعاطل Masih عن Inggris. العمل. Dan kemudian masih lagi يأتي protes. المسجد ويصرخ بالشعارات سنفتح العالم ونحكم هذه الأرض بالشريعة. Masih lagi dia berdiri di masjid dan mengatakan kita akan menaklukkan dunia, kita akan mendirikan syariat ini. هؤلاء إخوتنا ونحبهم. Mereka itu saudaraku, iya, cinta kepada mereka. نحن نحب الجميع المسلم والكافر. Kita cinta kepada semuanya, baik muslimnya atau المحسن kafirnya. والمسيء. Yang berbuat baik atau yang berbuat المصيب jahat. والمخطئ. Yang benar atau yang salah. لكننا نبغض خطأ المخطئ للمخطئ، معصية العاصي للعاصي، كفر الكافر للكافر. Tapi kita membenci kesalahan orang yang berbuat salah, maksiat pelaku maksiat, dan kekafiran orang kafir. Itu yang kita benci. وتذكروا سأنصرف الآن، تذكروا Ingat ya, diingat ini semuanya. Soalnya kita akan mau pergi habis ini. أيام وسترون كيف سيهاجمون ليس الكلام الذي أقوله بالرد على المحتوى. Nanti gak lama lagi akan dihadapi, bukan cuma mereka akan membalas statementku sekarang ini. لكن بالهجوم على شخص الذي يتكلم. Tapi mereka akan serang pribadi orang yang bicara ini tadi. تذكروا هذا الكلام. Ingat ya, yang akan diserang bukan pemikiran yang tadi diucapkan oleh yang pembicara sekarang. Tapi yang akan diserang nanti
pribadinya. وهذا ليس مهم، Nggak penting itu. ليس مهما، Nggak penting. لكن المهم في هذا جزئية، Tapi yang penting, yang fundamental di sini, هو أن صاحب الحق yaitu يناقش الفكر بالفكر. orang yang memegang kebenaran, dia akan berdiskusi pemikiran dengan pemikiran. بارك الله فيكم أجمعين، Amin. ونسأل الله لنا ولكم كمال التوفيق، Amin. ولرئيس الجامعة وللقائمين عليها، Amin. Amin. Terima kasih. يبارك فيها وفي Amin. أندونيسيا وفي أهلها، Amin. ويحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، Amin. ظاهرا وباطنا، بسر آمين. الفاتحة وإلى حضرة النبي.